Voilà, Ijara. Somaw bɛ di? Alhamdulillah. Fasodenw tulo b'an na faso kɔnɔna la yan, o tulo b'an na jamana kɔ kan, folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. An bɛ Ala tanu ka Ala barikada. Tanga ɲininen kɔ a fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma. Ka foli lase maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka finitigiw ye. Tabarikala. Minnu binna fasoko la. Ala ka hinɛ u la, Ala ka yafa k'u ma. Ya Rabbi. Ka dugawu kɛ a sibiliw ye. Minnu binna Ala ka hinɛ u la, Ala ka yafa k'u ma. Minnu joginnen don Ala ka lafiya k'u ye. Jamana yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔ Ala ka bɔ a kɔnɔ. Ya Rabbi. K'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ko an ka foli kɔnɔnajɛlenya foli. Balimaya foli bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka minɛ ka k'i ta ye. I mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la. I mana kɛ continent o continent kan. Ŋaniya jɛlenya don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma inshallah. Tabarikala. O diyara n ye. Jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma MPJ, e y'o ɲɛmaaba ye. Yala jɛkulu a bɛ dabolo jumɛn na an bɛ don min na i ko bi? Masa an bɛ Ala tanu ka Ala barikada. Tabarikala. Ɲɛnɛmaya ko o ko ni jɔn n'i b'a la. A ka kan a baarakɛminɛnw i k'u ɲini. Siga t'a la. Sabula fasojɔ don kelen ko tɛ. Mɔgɔ kelen ko tɛ. Taabolo kelen ko tɛ. Jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kan jamanadenya hakɛ ɲinini a n'a waleyali la. I ka hakɛ ye min ye k'o ɲini k'o dɔn. I ka kɛta ye min ye k'o fɛnɛ kɛ. Donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ M5RFP tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ni kɛnɛ in kan. Sabula ale kɛra jɛkuluba ye, jɛkulu min n'an ye an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ an ka wulikajɔ labanw na. Fasoko hukumu kɔnɔna na. Ni o la n'a nana jɛkulu min sigi o kɔfɛ. N'o kɛra MPJ Mouvement Patriotique pour la Justice faso yelen. An bɛ don min na i ko bi an bɛ Ala tanu ka Ala barikada. An représentelen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. Tabarikala. Et on continue à nous organiser pour an fɛnɛ se min ye fasoden ɲumanya la. Hakilina ɲuman dili la. Wulikajɔ la. Mali kurako min fɔra. Yaasa o bɛ se ka kɛ tiɲɛ cogo min. O hukumu kɔnɔna na an bɛ foli bila tɔnden bɛɛ lajɛlen ma. Tabarikala. K'a daminɛ Kayi fɔ Kidal. K'a fɔ la dignité, la loyauté pour le développement du Mali. Donc ça c'est notre engagement inchallah. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka se a n'a fɛrɛ di an ma inchallah. Ya Rabbi. MPJ bɛ tɔn kɔnɔ i yɛrɛ da sira ma n'o ye M5 ye. M5 a fɛnɛ ka état de santé bɛ cogo di bi? A ka kɛnɛya taabolo bɛ di? Bon M5 kɔni ne y'o fɔ anw ka faamu la M5 ko la. Jɛkulu bɛ yen, hakilina bɛ yen. Mais moi je crois beaucoup plus à l'esprit M5. Ni o de ye hakilina min bɛ ni o bɛ Mali kura nɔfɛ. Parce que n y'o de fɔ kuma dɔ la n'i ye M5 résumé k'a kɛ comité stratégique ye. K'a résumé k'a kɛ maa minnu b'a ɲɛfɛ ye. Kuma dɔ la e bɛ analyse caman kɛ k'a sɔrɔ i bolo b'a jɛ. Mɔgɔ dɔ bɛ yen a ma se boulevard yɛrɛ sanfɛ fiyewu an ka wulikajɔ kɔnɔna na. Mais M5 don à 100%. Parce que M5 wulila ni hakilina min ye. A wulila ni ŋaniya min ye. Ni o ye yɛlɛma bolo ye. Mali kurako siga foyi t'a la o bɛ maliyɛn fanba dusukun na depuis wagati jan o de bɛ ka waleya bi. Donc tɔnba in yɛrɛ fɛnɛ ni o ye M5 ye. Diɲɛ jɛkulu o jɛkulu bɛ yen kuma dɔ la gɛlɛyaw bɛ na kɔnɔ nɔgɔyaw bɛ yen. Donc je pense que c'est la gestion des crises o de bɛ tɔn ka sɛbɛya an'u ka bonya yira. Donc an bɛ don min na i ko bi c'est vrai mɔgɔw ye kuma caman bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ. Samamisɛnninw caman bɛ yen. A leader dɔw yɛrɛ bɔra k'u yɛrɛ bila kuma dɔw la ka explication dɔw di. Mais ne b'a faamu sabula n'i ye dɔɔnin kalan diinɛ sira fɛ, i ye dɔɔnin kalan nasara kalan sira fɛ, i ye dɔɔnin kɛ tɔn baara la, i b'a dɔn k'a fɔ adamadenw farali ɲɔgɔn kan a tɛ taa gɛlɛya kɔ. An b'a fɔ bamanankan na ko n'i bɛ misi 100 gɛn i bɛ se ka bere kelen ta i b'u bila sira dɔ fɛ bɛɛ bɛ taa i ka recommandation fɛ. Mais n'i bɛ adamaden 100 mara i bɛ bere 100 de ta sabula bɛɛ ni i mara cogo don. Donc o la an b'a jigiya k'a fɔ
o gɛlɛya misɛnmanin minnu bɛ yen an bɛna olu dépasser inchallah yaasa maliyɛnw dara an na kɛlɛ min kun kɔnɔna na an bɛ se ka continuer n'o ye cogo min. A bɛ se k'a fɔ fura bɛ sɔrɔ gɛlɛya in na. Bon vous savez ni hadamadenw ŋaniya ye kelen ye foyi t'aw bali ka bɛn o ye ne ka laɲini ye parce que gɛlɛya in fɛn damadɔ n bɛ se k'a fɔ mɔgɔw bɔra minnu kalama kosɛbɛ mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna olu ye lettre dɔ ci wagati la comité stratégique ma donc maître Bacili madame Sikayatou Sow Modibo Sidibé Cheikh Oumar Sissoko ka taa se ministre Koniba Sidibé ma donc il y avait Aliou Sangaré mais après qui s'est désolidarisé a fɔ lettre cira ni ŋaniya min ye bon a n'ale bɛ ka ko ye cogo min olu tɛ kelen ye kosɛbɛ ba mais qu'à cela ne tienne nous avons tenu une réunion an ye sigikafɔ dɔw kɛ lettre in yɛrɛ kibaruya kan o sigikafɔ ninnu kɔnɔna na an y'o de fɔ lettre cibagaw olu ko u ka ŋaniya tun ye yaasa M5 bɛ se ka renforcer cogo min cohésion bɛ se ka na jɛkulu kɔnɔ cogo min donc a cira comité stratégique min fɛnɛ ma hakili la leader kelen-kelenna fɛn o fɛn b'a kɔnɔ o de ye o bɛɛ fɛnɛ ka laɲini ye donc si l'esprit réel est de rassembler, de renforcer la cohésion, moi je ne vois pas de raison qu'à faut qu'un tibet. Au-delà, je me rappelle les jours où on a tenu la réunion et ceux qui ont envoyé la lettre, mon lettre Chio, ani comité stratégique Mamrou Towo, je pense qu'à donné intervention Minke, ça a été apprécié par l'ensemble des partis. Parce que nous, des fois, Djamabarala, ni lettre ta mot par mot ka fixation ke mot kan a ka gɛlɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye mais lettre cira ni hakilina min ye n'an y'o ta jɛkulu yɛrɛ wulila ni hakilina min ye k'o fɛnɛ ta k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ ka baara kɛ ni o ye siga foyi t'a la an bɛ ɲɔgɔn bɛn maintenant considération minnu bɛ ko kɔnɔna na min ye ko in gɛlɛya yɔrɔ ye mas a fɔ an ye dɛ ni ne yɛrɛ bɔ ni ne tɛ min faamu fiyewu kuma dɔ la ne y'o de fɔ est-ce que gɛlɛya kɛra cogo o cogo a tun sera lettre sɛbɛn ka ci ma wa parce que i yɛrɛ bɛ jɛkulu min kɔnɔ c'est comme ni gɛlɛya bɛ e ka du kɔnɔ i ka dudenw ni ɲɔgɔn cɛ e ka lettre sɛbɛn ka ci i denkɛ ma walima i muso ma k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen k'a kana ka sigi ka kuma fɔ mais est-ce que dutigi sɔrɔlibaliya nɔgɔyala est-ce que o fana t'a kɛ a bɛ si du kelen kɔnɔ a bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ du kelen kɔnɔ a bɛ dumuni kɛ wagati kelen na a ka baaraw cogoya bɛ se k'a to a bɛ fama ɲɔgɔn ma mais ka lettre ci yɛrɛ ka dudenw ma donc o de la o yɔrɔ la ne yɛrɛ m'o faamu wa n y'a ɲininkali kɛ hakili la minnu lettre ci ma apaisanté a yɔrɔ kan n y'o de fɔ parce que souvent message dɔ bɛ yen a importance a bɛ dépend mɔgɔ min bɛ message in ci a cira wagati min na a n'a cira contexte min kɔnɔ ani lettre yɛrɛ ka sin ka bali ka t'i yɛrɛ sɔrɔ réseau sanfɛ donc olu bɛɛ ye ko ye vraiment ne ka hakilina la minnu ma ɲɛ ko in kɔnɔ mais ni mɔgɔ ko k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen an ka sigi ka kuma pour moi la meilleure des choses d'abord fɛn dɔw fɔra lettre kɔnɔ a gɛlɛyaw bɛ yen ça c'est vrai on peut les discuter comment réorganiser, comment renforcer les rangs, comment amse kan labɛn cogo min pendant la transition, ka transition soutenir sur la base de quel malien wulila kɛlɛ kan ni idée minnu ye k'olu soutenir. An bɛ se k'a to forcer cogo di transition kɔfɛ yaasa transition mana ban fanga min bɛna o kɔfɛ o kana na kɛ fanga ye min bɛna baara min kɛra transition kɔnɔ min bɛna ka n'o o tiɲɛ n y'a dɔn ninnu ye hakilina ɲumanw ye minnu ka ɲi kosɛbɛ mais mun tun bɛ an bali réunion ordinaire la ka ni ordre du jour ninnu poser an ka discuter ka solution sɔrɔ a la jusqu'à aller écrire une lettre donc o kɛra difficulté fɔlɔ ye ne yɛrɛ ye min déplorer lettre kɔnɔna na au delà ka tiɲɛni yɛrɛ fɔ mɔgɔw fɛnɛ yera lettre signataires la minnu tun ye réunion yɛrɛ bila ka wagati jan kɛ o mɔgɔw fɛnɛ b'a la voilà o mɔgɔw b'a la bon i ti na kɛnɛ min kan ka cɛya a ka ca ala fɛ ni kuma bɛ rapporter i ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni kuma bɛ ta ka taa f'i ye hali n'i ye mɔgɔ ci ni ci ye e y'a fɔ cogo min yanni a ka se cibaga ma i b'a sɔrɔ yɛlɛma dɔ bɛ se ka don a la donc ne bolo ni kumaw fɔra c'est à dire a ne mun bɛ fɛ ka min faamu dɔrɔn bɛnbaliya in caman wolola ka bɔ
n'i y'a ye karisa ye nin kɛ i b'a sɔrɔ nin de b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ nin de bɛ bisigi quoi bisigiya caman donc ne b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la an k'a lajɛ min y'an fara ɲɔgɔn kan k'o valeur lajɛ n'o ye Maliko ye bɛn ani kelenya kɛlɛ in bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ M5 kɛra jɛkuluba ye an bɛ se k'a fɔ ko mouvement hétéroclite ça va même au-delà de tout ça parce que mɔgɔ minnu ka conviction politique u tɛ kelen ye ou bien kuma dɔ la hali maa minnu bɛ yen nɔ n'u tun bɛ jɛ la tɔn kelen kɔnɔ u farala sabula hakilinaw opposera u bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan mun y'o kɛ Mali donc aujourd'hui je n bɛ segin ka na min ma ni tiɲɛna o Mali ne b'an bɛɛ dusukun na ko bɛ fɔ da la cogo min k'o ye tiɲɛ a ka ca Ala fɛ gɛlɛya min bɛ yen nɔ solution bɛ sɔrɔ a la Ala k'o kɛ amina yarabi i bɛ département min kunna bi aw ka ca ɲɛsinnen don mun de ma bon o kɔni est-ce que maliyɛnw yɛrɛ tɛ se k'o ɲɛfɔ sa hakili la nomination ni bi cɛ maliyɛnw yɛrɛ kan ka se k'a dɔn an ka laɲini ye min ye baara minnu kalifara anw na le département de la santé et du développement social yɔrɔ la n bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goïta ka taa docteur Choguel Kokala Maïga ma ani gouvernement bɛɛ lajɛlen ani n yɛrɛ ka ministre ɲɛmɔgɔ Adja Jaminatu Sangare n bɛ foli lase ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula an ka département in ministre so belebele 2 de faralen don ɲɔgɔn kan donc n'i ye santé ta o ye a dama ko ye jamana kɔnɔ ɲɛnɛmaya yɛrɛ gulonnen don kɛnɛya la donc ka tila ka na développement social fɛnɛ fara o kan i b'a ye k'a fɔ nin ye département baw ye minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ adamadenw ni adamadenya sabatili la jamana kɔnɔ min kalifalen don anw na kɛrɛnkɛrɛnnenya na o de ye action humanitaire solidarité réfugiés déplacés donc n'i ko action humanitaire bɛna yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ gɛlɛya de bɛ yen t'a sɔrɔ degun bɛ adamadenw kan a degun bɛ se ka wolo ka bɔ sanjiko la sanji bɛ se ka tiɲɛniba kɛ yɔrɔ dɔ la a degun bɛ se ka wolo ka bɔ changement climatique la ja bɛ se ka na a degun bɛ se ka wolo ka bɔ kɛlɛ la i n'a fɔ o bɛ an fɛ yan cogo min a degun bɛ se ka wolo ka bɔ hali kasara wɛrɛw la i n'a fɔ bana n'a ɲɔgɔnnaw donc ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ na ni fɛn damadɔ ye jamana kɔnɔ a bɛ se ka adamadenw wuli ka bɔ u sigidaw la ni u bɛ taa dugukolo kan a ka jamana fan wɛrɛ fɛ n'o ye déplacé interne ye a bɛ se ka dɔw yɛrɛ bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ n'a fɔ olu ma ko réfugiés walima o bɛɛ kɔfɛ a bɛ se ka na ni ja kɔngɔ yɛrɛ ka na ni kɔngɔ ye jamana kɔnɔ donc ka na ni fantanya gɛlɛn fɛnɛ mɔgɔw kan donc n'i ye nin kelen-kelenna bɛɛ jateminɛ humanitaire ani ja kɔngɔ ani fantanya ani ka cohésion sociale kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ ani ka kɛrɛfɛdɛn kɛlɛ pour que k'an ka baara in résumé an ka baara ɲɛsinnen don nin de ma kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ Ala ka faamuyali ko ɲuman di ya rabi i yera kɛlɛla kɛlɛ min kɛra sababu ye ka na ni yɛlɛma ye jamana kɔnɔ bi na i yɛrɛ bolo b'a la yala a bɛ ka kɛ aw sago ye bon an y'o de fɔ fɛn min tiɲɛna a mɛnna a dilanni ma nɔgɔn tile kelen n bɛ to k'o de fɔ kuma caman n ko adamadenw ka faamu tiɲɛni ka nɔgɔn ni dilanni ye n'i ko taa so ci ni mɔgɔ wulila k'a bɛ so ci kuma dɔ la ni minɛn ɲɛnamaw b'a bolo so cili kama so in fanga giriyara cogo o cogo ma d'a la n'a bɛ tile kelen a cayalen tile 2 ye a b'a bɛɛ ci ka bɔ yen mais n'i ko so jɔ a dɔgɔyalen wari kɛra yen cogo o cogo mansɔnw teliyara cogo o cogo a dɔgɔyalen kalo 1 donc o b'a jira k'a fɔ tiɲɛni ka nɔgɔn ka tɛmɛ dilanni kan an bɛ don min na i ko bi jamana fɛn wulikajɔ kɛra kunba damadɔ kama danaya kun tigɛra pewu marakɛlaw ni maralenw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw danaya tun bɔra yen an b'a ye o wagati kelen na jamana yɛrɛ kɔnɔ kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ o kɛlɛ in kɔnɔna na maa minnu kan ka labɛn ka ɲɛsin kɛlɛ ma n'o y'an ka wolomasiri tabagaw ye yuruguyurugu tun kɛra sababu ye ka gɛlɛya don hali olu ka minɛnko la donc an y'a ye k'a fɔ olu tun kɛra fɛnw ye minnu ye baara gɛlɛya kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na maa dɔw tun bɛ yen kiiri ta fanfɛla na gɛlɛya caman tun b'a la donc en un mot jamana secteur fan o fan bɛ yen ni jamana kan ka sɛmɛ a la
hakili la o gɛlɛyaw de ye jamanadenw wuli wa an bɛ don min na i ko bi an b'a jigiya k'a fɔ jamanadenw b'a dɔn bi tiɲɛ na jamana bɛ ka taa sira min fɛ comme on le dit anw na fanga la ani bi cɛ dɔw bɛ to k'a fɔ ko mun yɛlɛmana o ɲininkali bɛ kɛ siɲɛ caman ɲininkali bɛ kɛ ka caya ne bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ jigiya nana maliyɛnw ye parce que mas i b'a kalama hadamaden kɔngɔ ye hadamaden tɔɔrɔ cogo o cogo dumuni min ka d'a ye n'i ko a ma ko i y'o dilan ka d'a ma tuma min na a bɛna dumuni kɛ kɔngɔ de b'a la hali n'o y'a sɔrɔ a ye tile 3 de kɛ a ma dumuni kɛ yɔrɔ ye kɔngɔ dan ye a bɛna dumuni kɛ n'i ko a ma ayiwa n'i fara n'i tila dumuni na dɔrɔn n b'i fa masi est-ce que a bɛ se ka dumuni kɛ non a bɛ fa parce que a jigi tigɛra il a perdu l'espoir donc an bɛ don min na i ko bi régime in nana ni yɛlɛmaba min ye transition nana ni yɛlɛmaba min ye a fɔlɔ jamanadenw y'a dɔn ko tigi b'u la jamanadenw y'u yɛrɛ ye u ka jamana maracogo kɔnɔ u y'a gɛlɛyaw faamu u y'a ye k'a fɔ ni an ye nin gɛlɛya in ku jigiya b'an ye a ka taa wolo hɛrɛ la donc o ye jigisigiba ye min ni o y'a sɔrɔ jamanadenw a nɛmu danaya nana sabati jamanadenw ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ u fan b'a la parce que an b'o de fɔ hali ala min y'an bɛɛ da i bɛ taa sɔrɔ dɔw ma sɔn ala ka alaya ma donc o la o t'a yira kuma dɔ la k'a fɔ ko u bɛ ala contre la anw b'a faamu ne b'a faamu cogo min jamanaden minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ critique kɛ ka ɲɛsin an ka baaraw taabolo ma minnu ŋaniya ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko c'est des critiques positives o kɔrɔ de olu b'a ɲini an k'an améliorer a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ fana ta ye u ma faamu dɔ kɛ u bɛna faamu kɔfɛ donc moi je ne suis pas des gens qui pensent mɔgɔ min bɛ transition fɛ o de ye jamanaden ɲuman ye min bɛ transition contre la o de ye jamanaden jugu ye o tɛ ne ka hakilina kɔnɔ ne b'a ye k'a fɔ bɛɛ kunun kuma y'i ka sɔgɔmada de n'an bɛ baaraw kɛ ka taa fɔ mɔgɔw k'a faamu an ka jamana in ye jamana ye min ni o y'a sɔrɔ a kodɔnna de ka ca kojugu donc ni o jamana sugu mara dira i ma i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ sisan olu bɛ ko daminɛ ye dɔrɔn u b'a dɔn a laban ye min ye mais dɔw bɛ yen nɔ fɔ olu ka se kisɛ dɔ ma pour que olu ka danaya ka sabati donc ni ko b'o cogo la dɔrɔn an k'a ɲini bi ka se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i yɛrɛ ye jamana ka taabolo sira kɔnɔ donc o de la toujours an ka discours kɔnɔ an bɛ min fɔ k'a gɛlɛya k'an sinsin min kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa an bɛ wagati gɛlɛma min kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ mas o jalaki kelen don aw la kosɛbɛ k'a fɔ aw dɛsɛlen don ka maaw fara ɲɔgɔn kan yala dɛsɛ don wa bon ka maa jumɛnw fara ɲɔgɔn an dɛsɛra ka mɔgɔ jumɛnw fara ɲɔgɔn kan ni an y'a ye minnu politique tɔn minnu bɛ yen n'olu kɔni ni transition tɛ sira kelen fɛ misali la kadiri olu bɛ jalaki min k'aw la kosɛbɛ o de ye k'a fɔ ko aw dɛsɛlen don ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan kadiri tɔ ye jɔn ye komi ne de bɛ ka e ɲininka sa parce que n'i ko ko kadiri sabula o labɛnnen yɛrɛ don k'a fɔ ko le 25 ko bɛna bɔ o ka boli sari mɔgɔw m'a faamu démocratie ye hakɛw di adamadenw ma ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔli kɛ u ka hakɛ de don jamanadenw tɛ yan mais u ka bɔ an ka lajɛ kɛ ni jamanadenw bɛna tugu kɔ n'u tɛna tugu kɔ ko y'o de ye sari an bɛ don min ko bi kadiri ka définition na kadiri ye mun fɔ k'olu ka laɲini ko pour une transition réussie une transition réussie e ka baara bɛ se ka taa kɛ dɔrɔn ka yaala k'olu lebu ɲini ka lipu jɔ kan cogo di mais est-ce que a y'u lamɛn non kadiri reçoira u kelen kelenna président yɛrɛ fɛ ka tila k'u reçoit u jamakulu instance jumɛn b'o kɔfɛ tuguni kuma dɔ la jamana in mɔgɔw bɛ inclusivité kɛ fɛn fila ye inclusivité fɔ an bɛɛ sen ka don jamana marali la maliyɛn maa 20,000,000 a n'a kunkanfɛn hali ni ye ministre poste kɛ 200 ye bɛɛ bɛ se ka kɛ ministre ye wa? A ka gɛlɛn. Bɛɛ bɛ se ka ye CNT kɔnɔ wa? A ka gɛlɛn. Bɛɛ bɛ se ka kɛ jɔ n'i ye Mali fonctionnaire ta a ti maa 2,000,000 bɔ. Donc mais Mali dun ye maa joli ye? A bɛ 20 kɔ la bi. 20 kɔ. Donc c'est pour vous dire
inclusivité an bɛɛ sen ka don baara la ka responsabilité dɔ jouer o sɔrɔ man nɔgɔn diɲɛ jamana si kan mais inclusivité hakilina la hakilina ye jumɛn bɛɛ ko ko Mali kura bɛɛ ko ka yuruguyurugu kɛlɛ bɛɛ ko ka insécurité kɛlɛ bɛɛ ko maliyɛnw ka bɛn o de ye gouvernement ka arme de bataille yɛrɛ bi an bɛ ka kɛlɛ kɛ ni min donc ne b'a ye k'a fɔ mun bɛ mɔgɔw bila ka o fɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ en général j'ai beaucoup de respect pour les cadres les cadres du cadre an ka kɛ ten mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ ni vraiment n'u b'a animé moi j'ai beaucoup de respect pour eux o de la n yɛrɛ ɲininkali kɛ n ko yala mɔgɔ tɔ yɛrɛ joli parce que anw y'a ye anw ye politique faamu cogo min na c'est la multiplication et l'addition et non la division et la soustraction olu yɛrɛ bɛ lettre kɛ ka dɔw bɔ a la dɔw yɛrɛ bɛ ka bɔ a la u yɛrɛ ye dɔw bɔ vraiment ko in ka gɛlɛn mais min fɔ dɔrɔn ne b'a ye k'a fɔ ne ka faamu la u tɛ k'u yɛrɛ ye ko dɔw kɔnɔ mais n'u ye ko in faamu ka lettre kɛ parce que an bɛ état min na bi kɛlɛ ye fila ye jamanadenw wulila ni hakilina min ye o bɛ se ka sabati cogo di o ye kɛlɛ fɔlɔ ye gouvernement k'a ka cheval de bataille ye bɛɛ lajɛlen y'a ye corruption kɛlɛli la an bɛ don min na i ko bi a dalilu bɛ fan caman fɛ maa ténor dɔw minɛna a dalilu bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ ka taa u ka wari sara a dalilu bɛ yen k'a fɔ jamanadenw bɛ hali minnu bɛ fonction na bi bɛɛ bɛ k'i farati parce que fɔlɔ i tun bɛ se ka a dun cogo min ka di ye parce que i bolo ko t'a kɔfɛ. maa caman hakili la fana a y'o baara daminɛ ni fanga min ye ko o fanga ɲɔngirila. non mɔgɔw m'a faamu caman bɔr'o la kosɛbɛ mɔgɔw m'a faamu jamana mara la kuma yɔrɔ bɛ yen kuma kun bɛ yen minnu kan ka fɔ o bɛ yen baara ma bila hali seconde kelen. donc mɔgɔw bɛ ka t'u ka wari sara. diɲɛ ma don o don n bɛ misali kelen d'i ma ne yɛrɛ ye dɔw bila ka taa pôle la. e yɛrɛ. ne yɛrɛ. i yɛrɛ ka minisiriso la. awɔ. mun na. fana logements sociaux dɔw jɔra fondation Alfaroukou fɛ an'u dɛmɛbaga jɛkulu logements sociaux 100 ɲɔgɔn don ko k'a di fantanw ma fu bon dɔw donn'a la an ye enquête kɛ ka taa sɔrɔ fɔ maa 53 ɲɔgɔn na minnu u tun tɛ critère rempli u yɛrɛ y'a kɔnɔ. a dir'olu ma ten. ouais u y'a sɔrɔ sira caman fɛ u yɛrɛ ye wari sara dɔw ye pour que u tɔgɔ ka y'a la on a dit de faire la lumière aujourd'hui pratiquement mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i b'a kɔnɔ ko i n'a man kan a bɛ minɛ i la minnu n'a ka kan k'a d'u ma donc c'est pour vous dire baara caman de bɛ yen au niveau de contrat n delila k'a fɔ plateau caman sanfɛ ministère de la défense niveau la yɔrɔ min na bi n'i y'a ye malgré embargo min bɛ yen malgré fɛn minnu b'an kan an bɛ ka se ka sanu kɛ hali nin yɔrɔ in na an bɛ ka se ka hali hélico couler minnu kun fɔra ani avion couler minnu kun fɔra alhamdulilayi bi an ka partenaire an ka instructeur u y'an dɛmɛ a bɛɛ réparer la. minnu kun tɛ pan olu bɛɛ bɛ pan sisan. o de ye colonel Sadio ka force ye ale tɛ kuma ka caya o mais a bɛ baara de kɛ ka taa. donc an b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi dɔwɛrɛ tɛ o mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu sɔrɔla ka taa monsieur le ministre de la défense tiɲɛna contrat dɔ tun bɛ yen ne tun m'a bɛɛ livré awɔ ne tun m'a bɛɛ livré tiɲɛ yɛrɛ la mais papier tun bɛ yen min y'a jira k'a fɔ k'a tun ye contrat in bɛɛ livré a yɛrɛ taara ka taa yɛrɛ dénoncer. opérateur économique dɔw wa. awɔ a yɛrɛ taara ka taa yɛrɛ dénoncer ka tila tuguni ka engagement di n b'a rembourser donc o bɛɛ ye mun ye parce que rigueur dɔ de bɛ yen bi baara bɛ ka kɛ min kan. donc o la comme ni dossier fɛnɛ caman bɛ yen ni enquête ma boucler ka culpabilité da kɛnɛ kan i se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ minɛ ka taa o. a ka gɛlɛn. voilà donc fo mɔgɔw k'a faamu le temps de la justice n'est pas égal au temps de la politique. politique bɛ se ka orientation politique di i n'a fɔ colonel Assimi Goïta ye min fɔ a ko lutte contre la corruption fɛn kelen min bɛ se k'a bali ça c'est une décision politique. lui il n'a rien à se reprocher. donc o la mɔgɔ bɛ yen bin kɔni kana kɛ mɔgɔ kan règlement de compte kana kɛ mais mɔgɔ bɛ yen n'a ye faso nafolo dun a tigi ka minɛ a k'a sara. donc président y'a ka feu vert di ka ban kuma wɛrɛ tɛ yen mais o ye orientation politique ye o ye yamaruya dira a ka kɛ mais justice fɛnɛ fɔ mɔgɔw k'a dɔn justice sigilen don sariyaw de kan donc o sariya ninnu a fɔra ko siga kɛra karisa la ani karisa nɔ don fɛn fila don donc olu fɛnw bɛ wagati ta mais aujourd'hui c'est une réalité où n'a engagé len don donc bref c'est pour vous dire
an bɛ dynamique min kɔnɔna na bi jamana d'une manière générale ne ka faamu ye min ye ne bɛ welewele min da que ça soit a kɛra diinɛmɔgɔ ye o que ça soit a kɛra politique mɔgɔ ye o que ça soit a kɛra syndicat ye o que ça soit a mana kɛ couche fɛn o fɛn an k'a dɔn kɛlɛ filanan min bɛ yen ni an ma jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka fɔlɔ in tiɲɛ an bolo tabarikala n'o ye kɛnɛma jugu minnu bɛ ka jamana kɛlɛ bi tabarikala donc an b'a ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma bi an ka ɲɛsin yaasa jamana ka jɔ a sen fila kan tabarikala yani an ka don o kɔnɔlaw la halisa ani e bɛ taa monsieur le ministre anw ye kunnafoni ɲininaw ye kuma caman maa caman bɛ ɲininkali dɔw ta kan an sɛgɛrɛ fɛn fila bɛ yen i tɔgɔ bɛ ka fɔ o la bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la logements sociaux ani kanam o dossier ko ko kanam na ko maa dɔ b'a la ko u n'i ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ maa kura minnu taara ko n'o y'a sɔrɔ ka tali ma kɛ jɛya kɔnɔ yala a tiɲɛ ye jumɛn ye bon n tɛ o dossier kalama mais min ye logements sociaux ye n t'o kuma in jɛnya mas sini ni dossier dayɛlɛla ko mɔgɔw ka t'u ka dossier déposer ne bɛ taa n ka dossier déposer i ministre tɔ ne bɛ taa ɲini e sera ne fɛ yan n sera yen i sera an ka so wa n sera yen n bɛ du jumɛn kɔnɔ i bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ n tɛ duba de kɔnɔ awɔ i b'o kɔnɔ ne muso fila tɛ salon kelen de partager yan siga t'a la an mɔgɔ joli de b'a kɔnɔ an cɛ 7 de b'a kɔnɔ a ka ca i ye du jama ye yan n y'a ye donc o la ne ma sariya sɛbɛnnen min bɛ ministre bali ka logements sociaux ɲini ministre ka na kalo 6 kɔnɔ ka étage wuli k'a jɔ o kan ka taa kaso la mais ministre ka na ka juru ta jamana fɛ san 25 ko n b'a sara tigɛrɛ kan ka fɔ ministre ye de tabarikala logements sociaux ye fɛn fila de ye kuma dɔw bɛ yen a bɛ fɔ adamadenw k'a faamu logements sociaux n'i y'a fɔ dɔw ye ko in bɔ a minɛn kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ so min dira fantanw ma setigiw y'a minɛ o la o tɛ tiɲɛ ye o mas logements sociaux dɔgɔmanin da bɛ sara kalo la 9,000 n'o ye F3 ye Mali kɔnɔ fantan mɔgɔ min bɛ jate ko fantan no Mali SMIC ye joli ye sara dugumani da ye joli ye 7,000 a cayalen o ye est-ce que o tigi bɛ se ka logements sociaux sɔrɔ ka don a kɔnɔ ka gɛlɛn logements sociaux F4 dɔrɔmɛ 600 joli de b'a jɛ 20,000 na min kan ka sara kalo o kalo et puis i bɛ 2 ni kɔ de 2,100,000 de kɛ caution ye pour que ka postuler i ka se k'a sɔrɔ kalo o kalo i bɛ 20,000 sara an ka ko ye F5 hakili la o bɛ taa fɔ 25,000 la mas ne ye logements sociaux ɲini bi mɔgɔ min tun b'a ko ɲɛfɛ n'o ye Isa Gindo ni mɔgɔ min b'a dɔn ka taa ɲininka ne taara Isa Gindo fɛ yen monsieur le maire a ko imam logements sociaux dɔw bɛ yen olu ye retrait u b'a fɔ dɔw ma retrait don c'est comme dɔw b'a kɔnɔ u dɛsɛra k'a sara olu mana retirer u bɛ se ka di mɔgɔw ma a bɛ se ka revente kɛ mɔgɔw ma ne ko n ko mɔgɔ bɛ maa kamanagantɔ ka fɛn san i yɛrɛ tɛ ba kamanagan na n ko tiɲɛna ne t'olu fɛ j'ai cherché wa hali sini pour que ka kuma in suivre an t'a bugun quoi hali sini yɔrɔ décision ye annulera ni a dayɛlɛla ko mɔgɔw ka t'u ka dossier déposer n tɛ hali attaché ci n yɛrɛ bɛ n ka dossier constitué ka taa déposer ni jamana y'a diyan fɛnɛ n bɛ don a kɔnɔ n b'a sara san 25 tabarikala anw ka transition ma c'est-à-dire logements sociaux mɔgɔ bɛ yen ko i tɔgɔ yera a la ani tɔw kɛra cogo min fɛn kelenw tɛ dɛ fanga dɔw tɛmɛna olu y'a nin de mais Umar tɔgɔ min tun b'a la e yɛrɛ de kun don non mas ne kan t'o ma sa ne ko n ko ni logements sociaux dayɛlɛla sini ne bɛ taa n ka dossier déposer n b'a ɲini tabarikala ala k'an bɛɛ sababa ya rabi Mali ni CEDEAO an dɛsɛ bɛ ka bɛnɛ bon mun de bɛ ka bɛnbali n'i ye mɔgɔ 2 ye kɛlɛ la 200 tilatɔ dɔ bɛ 120 ne nɔfɛ o tan don jamana ɲɛmɔgɔw bi an bɛ don min na i ko bi olu ma dɔ wɛrɛ fɔ jamanadenw ka laɲini k'o yɛlɛma k'o kɛ wale ye jamana ɲɛmɔgɔw y'o de fɔ a fɔlɔ ye jumɛn jamanadenw wulila mun kama yɛlɛma tɛ 2018
tuma min na élection présidentielle kɛra ni crise post électorale nana CEDEAO kelen nana médiation na CEDEAO kelen y'a fɔ ko a man kan ko Mali ka taa élection wɛrɛ la tuguni fo k'a sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen sigira ka kuma k'a ɲini u bɛna u ka élection kuraw ta ni sariya minnu ye ka yɛlɛma don la ko fo ka taa se kalata sɛbɛn fo ka taa se constitution ma ko fo ka réforme de kɛ o CEDEAO de m'o sɛbɛn a ka recommandation na bon ni jamanadenw wulila mouvement kɔnɔ k'a fɔ ko ka yɛlɛma kɛ munna olu b'an wajibiya ko fɔ an ka taa élection na k'a sɔrɔ o réforme ma kɛ donc jamanadenw wulila ni ŋaniya min ye u ye fɛn dɔ de ɲini min tɔgɔ ye ko réforme donc o réforme min n'a bɛ sen na fura fosi t'a la an b'a ye k'a fɔ ni anw ye chronogramme min kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye CEDEAO ko in ye fɛn dɔw bɛ yen hakili la bi a ma se anw yɛrɛ k'o fɔ jamanadenw y'o ye sabula Mali ko in ye min ye n'an bɛ taa an bɛ se o a bɛ fɔ k'a fɔ jugu wɛrɛ n'i ye sɛnugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ ko jugu wɛrɛ bɛ ko in kɔfɛ ɲɛmɔgɔw y'a fɔ premier ministre Sɛgɛnbali Ɲanabali a y'a fɔ a ka kuma bɛɛ la a y'a fɔ a ka débat bɛɛ la k'a fɔ jugu wɛrɛ de bɛ CEDEAO kɔfɛ hakili la o tigi yɛrɛ o da kɛnɛ kan tile filɛ na bɛɛ ɲɛna fɔ k'a fɔ n bɛ weleli kɛ téléphone na k'a fɔ u ka Mali ka sanction gɛlɛya parce que RFI gɛnna France 24 gɛnna donc c'est pour vous dire aujourd'hui o de la ne ko n ko kɛlɛ filanan min bɛ yen ni an maliyɛnw kan ka ɲɛnɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen n'an kan ka ɲɛnɛ olu kɔ k'an ɲɛsin jamana kumabɔli ma sabula jugu min bɛ an nɔfɛ olu nana anw fɛ yan anw ka jamana gɛlɛya y'an sɔrɔ an taara aw nɔfɛ a ye n'an dɛmɛ moyen dɔw la pour que an ka gɛlɛya in ban c'est comme banabagatɔ b'i bolo i taara docteur nɔfɛ k'a kana i dɛmɛ ka bana furakɛ depuis bana ye bolokɔniden dimi ye bana nana farikolo fan bɛɛ minɛ fo a tɔ tora kunkolo ye i ko docteur kɛ ma vraiment ne bɛna fɛɛrɛ kɛ ka docteur wɛrɛ ɲini ka fara e kan walima an b'i ka ordonnance falen walima an bɛ docteurso falen docteur ko docteur tɛ fara ale kan i tɛ docteurso falen ordonnance tɛ falen o tuma o bɛ mun nɔfɛ i ka sa bana bolo o tɛ wa donc aujourd'hui Mali ye engagement min ta sous le leadership de colonel Assimi Goïta, Dr Choguel Kokala Maïga, l'ensemble des institutions de la République aujourd'hui, engagé nos refondations. C'est ça qui est la réalité. Parce que l'année est Djoumé, plus jamais intervention militaire kanaye Tougouni Djamana Maralila. Ça est sur le plan, à la fois coup d'état, démission, au Kanake Tougouni, au Tita réforme. Jamana engagé l'endo insécurité kɛlɛli la armée kan ka labɛn du moment où an bɛ ka armée labɛn ka ɲɛsin kɛlɛ ma donc ka jamana sécuriser donc olu ye fɛn minnu kan ka na le minimum de stabilité o ka se ka na mas moi je suis mieux placé aujourd'hui ka se ka fɛn dɔw ɲɛfɔ parce que minnu bɛ tiɲɛ na don o don an ka taa élection na kɔfɛ mɔgɔ ninnu tɛ ne dabali ban minnu bɛ yan o yɛrɛ de minnu bɛ yan ne olu de bɛ ne dabali ban cogo di mas ni ne taara camp de déplacés kɔnɔ yɔrɔ Mali j'ai fait 28 localités n ka nomination ni bi cɛ a la i b'u ye degun min kɔnɔ i b'u ye gɛlɛya min na o gɛlɛya bɛɛ kɔfɛ u b'a fɔ de n'a taara monsieur le ministre n'i taara fɔ président na a kana segin dɛ an bɛ degun min kɔnɔ bi an b'o fɛ ni lebu ye k'aw kana segin a kɔ an kana segin a kɔ fo jamana in ka basigi depuis aw ka opération daminɛna opération kɛlɛtigi ani Maliko depuis opération ninnu daminɛna stabilité min bɛ ka na anw na basigi min bɛ ka na dɔɔni an b'a sɔrɔ san 10 in kɔnɔ mas ka kɔn septembre ɲɛ le nombre de populations déplacées c'était à peu près plus de 400 000 personnes. Yani septembre cɛ. Ka kɔn septembre ɲɛ. O de tun ye population déplacée interne. Mais opération kɛlɛtigi daminɛna fin décembre, plus précisément le 28 décembre. Ka bɔ décembre la ka na bi la, plus de 50 000 olu de segira ka t'u ka sigidaw la k'a sɔrɔ hali anw m'u accompagner. Nin bɛɛ ye opération kɛlɛtigi jaabi ye. Parce que o y'a jira k'a fɔ u yɛrɛ ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ bi u bɛ se ka segin ka taa u sigidaw la. Basigi bɛ ka na dɔɔni. Basigi bɛ ka na. C'est vrai, an y'o de fɔ.
n'i y'a ye a bɛ fɔ ko kɛlɛ man ɲi dans une guerre il y a pas un camp k'a fɔ ko ninnu de gagnera ninnu de perdira bɛɛ bɛ perdre kɛlɛ la donc i b'a sɔrɔ don dɔw la armée bɛ san sɔrɔ o de ka ca bi ka tɛmɛ don min na ni déroute bɛ na ka sababuya kɛ mun ye labɛn min b'u bolo ka sababuya kɛ mun ye jamanadenw yɛrɛ bɛ ka confiance sɔrɔ bi ka jigisigi sɔrɔ ni armée ka opération ye sur le terrain bon ne bolo o wagati anw bɛ se ka mun de kɛ o de ye fɔlɔfɔlɔ ka kumaw fɔ ka walew kɛ minnu bɛ jamanadenw hakili sigi minnu bɛ cɛ minnu b'a la n'u y'u ka denbaya to u kɔ mas k'u musow to yen ka faw to yen ka baw to yen k'u ka nafolo bɛɛ to yen k'an ka dugubaw k'olu camancɛ to yen u bɛ si kulu sanfɛ u bɛ si kɔfolow kɔnɔ u bɛ badingɛw kɔnɔ dɔw sara dɔw joginna u tɛ kɛ adamaden ye tuguni ko mun na ko jamana ka kisi o wagati kelen ne bolo jamanaden bɛɛ kan k'a dɔn ko Mali kɛlɛ in ko a bɛ bolo min kan bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛɛ de kan ka wuli k'an jɔ yaasa ka jamana kunbɔ sauver l'essentiel. ne ko jugu ye jɔn de ye. donc o la jugu ye maa ye maa min b'a la bi n'o tɛ Mali ka basigi fɛ ça c'est le terroriste bi ni ennemi commun b'an na o tɛ Sogɛl k'a fɔ ko don o don Sogɛl ye nin kɛ tan walima don o don Asimi ye nin kɛ tan walima don o don X ye nin kɛ tan la jugu min bɛ jamana la bi min bɛ k'an balimaw bali bi ka sɛnɛ kɛ o de ye jamana jugu ye minnu bɛ ka jamanadenw gɛn ka b'u sigida la o de ye jamana jugu ye donc aujourd'hui bi l'armée est engagée fɔlɔ mɔgɔw tun b'a fɔ ne bɛ taa terrain kan diɲɛ ma don waati bɛɛ bɛ terrain kan an bɛ min ye jamanadenw bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ monsieur le ministre i nana min d'an ma o tɛ de fait que ministre yɛrɛ déplacera k'a dɔn ko anw bɛ nin kɛlɛ in cɛ la an bɛ nin kungo in cɛ la ka na i sen jɔ anw na o y'a yira anw na k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ja a mago b'an na. ne ko mun de yɛlɛmala armée kɔnɔ de mun na victoire sera ka kɛ ka tugu ɲɔgɔn na ten mun de yɛlɛmara. fɛn fɔlɔ min yɛlɛmana armée morale de yɛlɛna ni mun ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u la bi u y'a dɔn k'olu hami ye tiɲɛ na jamana ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ tabarikala u y'a dɔn ko ɲɛmɔgɔ ninnu u bɛ min fɔ a ka ca Ala fɛ u bɛ k'o de kɛ armée mun yɛlɛmana kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔla an bɛ don min na i ko bi min b'a to troupew bɛ dugu ma u bɛ appui aérien sɔrɔ u bɛ a sɔrɔ en termes d'information an ye avion kuraw sɔrɔ kɛ alhamdulillah an ye kuraw sɔrɔ wa kura wɛrɛw bɛ nalen avion ni Ala sɔnna a ma tabarikala c'est-à-dire mas ko in bɛ yɔrɔ min na bi an y'o de fɔ jamana mara tile kelen ko tɛ ne b'o de fɔ kuma bɛɛ k'a daminɛ 1960 la ka na bi la dɔw ɲɛna dɔw ma ɲɛ c'est-à-dire fɔ bɛɛ k'a dɔn ko el kɛmalu lila dafalenya o ye Ala kelen pe de ta ye mɔgɔ i bɛ baara o baara la i bɛ taa sɔrɔ erreur dɔw b'i sɔrɔ i yɛrɛ fɔlɔ b'i yɛrɛ accuser mais o t'a yira k'a fɔ ko fɛn o fɛn kɛra k'a si ma ɲɛ je suis pas de cet avis mais minnu ma ɲɛ an k'a lajɛ ka yafa ɲɔgɔn ma olu la minnu ɲɛna an k'olu capitaliser et puis qu'on continue pour sauver l'essentiel c'est-à-dire an ka jamana donc o la an bɛ don min na ko bi fɛnba min yɛlɛmana en termes d'équipement en termes d'assistance parce que fɔlɔ fɛn dɔ tun bɛ an ka jamana kɔnɔ yan i bɛ taa sɔrɔ hali ni a kun fɔra ko tiɲɛnikɛlaw bɛ nin yɔrɔ la u yɛrɛ ɲumana ko n'a kun fɔra armée k'u tɛ b'u nɔ la u bɛ b'u nɔ la cogo di fɔlɔ de tun bɛ yen mais bi base terroriste ka dɔgɔn min dɔnnen don Mali kɔnɔ n'a ma détruit pour ne pas dire a tɛ yen pour ne pas dire a tɛ yen mais kɛlɛ in ye min ye kɛlɛ tɛ k'a fɔ ko jugu jɔlen filɛ aw jɔlen filɛ aw bɛna o kɛ ɲɔgɔn kan o kɛlɛ tɛ n'o kun don san b'a sɔrɔ kɛlɛ banna jugu min don a yɛlɛmacogo ka ca u bɛ yɔrɔ caman tuma dɔw la u bɛ don population na tuma dɔw la u b'u yɛrɛ kɛ population ye tuma dɔw la u b'u yɛrɛ déguiser sira caman fɛ tuma dɔw la u bɛ na aw ma ni teriya sira ye tuma dɔw la u b'aw yɛrɛ cɛ la donc o kɛlɛ sugu a bɛ kɛ ni hakili de pour que a kana taa baga dɔ ma min man ka se man ka kɛ min ma walima o kɛlɛ c'est-à-dire kɛlɛ in c'est un peu complexe sinon pour ne pas un peu yɛrɛ tɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc ni o kɛlɛ sugu de bɛ sen na et puis ni mɔgɔw fɔ mɔgɔw k'a dɔn n'i ye mɔgɔ da ni hali sɛ da k'a kan tigɛ yan'a ka sa a b'a firifiri dɛ donc action minnu bɛ sen na bi u y'a dɔn aujourd'hui
faire face à l'armée malienne, c'est suicidaire pour eux. Maintenant, on va acte de banditisme de Kebi. On va bingal walo de Kebi. On va yoro jatemene kata bindugu do kanga balga kodo ke ka tunu. Mais à fond kera, alhamdulillah, l'armée a riposté. Ame do ke toute opération laban bam kera no kera mondoroy. Anga Itara Mondoro. Si on a été bon à Doma c'est fois Mondoro parce que mission Flabena il y a le chef d'état-major des armées Ntogoma Oumar Diarra au-delà Mouachama parce que lui aussi s'appelle Oumar Diarra allez tout Mondoro mais on a sur un effet sévaré moi j'ai été blessé mnou nana kabo sévaré parce que mon gars donc un service là service d'obé noé anamé allez be surasi mamunu jokin na ɲɔgɔnnaw senfɛ olu b'olu ka prise en charge kɛ au delà ani partenaire minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ HR olu ɲɔgɔnnaw olu b'a prise en charge kɛ donc tout ça c'est des trucs qui relèvent de moi donc au delà j'ai été à l'hôpital banabagatɔ minnu bɛ k'u ye an se ye min ye k'o kɛ u ye en un mot k'a yir'ula k'a fɔ min y'u sɔrɔ jogini a kɛra faso de kunkɔrɔ ka jamana ɲɛmɔgɔ ani gouvernement bɛɛ lajɛlen ka foli lase u ma bref c'est à dire kɛlɛ in a complexité bi bɔ o yɔrɔ de la jugu in bɛ se ka dogo population kɔnɔ kuma dɔw la o de la hali par rapport au retour de la population c'est à dire jamanaden minnu déplacera ka b'u sigida la u ka segin ka taa ne ye plan min labɛn o plan in kɔnɔna na a b'a ta Mopti a b'a ta Segu fɔ Kidal mais n ye stratégie dɔ développer plan in kɔnɔ o stratégie n'an b'a fɔ a ma ko village d'espoir c'est à dire jigiya dugu c'est comme centre région capitale régionale nous kelen-kelenna bɛɛ la an bɛna village dɔ dilan yen a fɔ village min n'a bɛ kɛ à peu près sur 10 hectares dɔ bɛ kɛ Segu dɔ bɛ kɛ Mopti dɔ bɛ kɛ Tombouctou dɔ bɛ kɛ Gao dɔ bɛ kɛ Kidal dɔ bɛna kɛ un peu o bɛ kɛ i n'a fɔ kan de déplacer de yan voilà a bɛna dilan ni o hakilina de pour que déplacer fɛn o fɛn bɔ Segu région na an bɛ don min na i ko bi bɛɛ identifielen don den minnu bɛ yen nɔ n'u kun tununa u masaw la ala barika la bi an ka wulikajɔ sababu la a denw bɛɛ n'u masaw farala ɲɔgɔn kan donc au village d'espoir min bɛna dilan ça nous permet mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔ Segu région na n'u déplacera ka b'u sigida la u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o dugu in kan sɛnɛkɛyɔrɔ bɛna dilan la nakɔbaarayɔrɔ bɛna dilan la sugu bɛ dilan la en même temps embouchure bɛna k'a la donc o laɲini ye jumɛn ni bɛɛ nana ni Segu déplacés bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Segu village d'espoir la ça nous permet u ka dugu minnu bɛ yen nɔ ni dugu ninnu cira ka dugu ninnu réhabiliter en termes d'infrastructure scolaire en termes d'infrastructure sanitaire en termes d'adduction d'eau an k'o baaraw kɛ ka taa dɔɔni-dɔɔni donc on a tous ces plans chiffrés je sais exactement an bɛ don min na i ko bi n kan ka min kɛ nin dugu in na nin wagati in na ni nin moyen ye o baara bɛɛ bannen b'an bolo on est en train d'avancer sur ça tabarikala maa caman kɔni dabali bannen don dɔw ko n'an tora tan ko an laban an bɛ jɔ ɔ dɛmɛw tigɛlen don yala gouvernement bɛ ka nin bɛɛ bɛ ka kɛ ni wari jumɛn de ye dɛmɛw dun tigɛlen don suɲɛta de banna o e m'a faamu wa min tun bɛ c'est à dire e ma ko a ka dɔgɔn o de bɛ jɛ tiɲɛ a bɛ fɔ ten an bɛ don min na i ko bi d'abord ministre si tɛ yen ko n'i y'a ye déplacement la kɔfɛ ko a budget sigira état kan oui les voyages à l'extérieur ni a kɛra raison d'état ye o fɛnɛ la budget min tun bɛ d'i ma 30% dɔrɔn de bɛ d'i ma c'est comme si caman bɔlen don k'a fɔ ko n bɛ nin pɛrɛn min ta parce que n bɛ taa nin jamana in kan fɔlɔ o bɔra la état normal kɔnɔna na ministre tɔw tun bɛ hakɛ min ta bi o réduira 70% bɛɛ bɛ se ka taa 30% de bɛ d'i ma et puis au delà a bɛ fɔ a fɔlen don ministre bɛɛ n'i bɛ voyager ka taa kɔ kan o k'a sɔrɔ ni partenaire min bɛna kuma i ka baara kɛ de telle sorte que voyage que ça soit pris en charge en dehors du budget donc c'est ce qui va réduire considérablement le voyage des ministres à l'extérieur donc i b'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ka fonctionnement kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko réduction du terrain de vie de l'État mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko u ti k'a ye o de bɛ k'a to bi bon est ce que aw bɛ ka communiquer a kan a cogo yɛrɛ la a kuma communication bɛ ka k'a kan bi carburant min tun bɛ di ministres ma pratiquement n bɛ se ka carburant yɛrɛ tɛ di ministres ma o jɔra oui
parce qu'en fait, on est dans une situation exceptionnelle. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire, au effort nous sommes faits, ani yurugu mingu kelen no dansa ko fitini mbe soro de ala barkala ani am mo nyana ko en isolé le no cogo mina ko en fena to cogo la o de be ka fobi de parce que ni ya ye jugu ku ya nyini ka ni Mauritanie kar nyogona kata mo faga faga cogo jugu la ka galon da Mali armée la ya saka Mauritanie on dusu boka ke ankan ne ko jonne ya kedi am to tigi don akara zone min konna na armée kuma opération ke zone ko plus de 4 mois. Est-ce qu'il y a une femme? Donc mais là il donne nous parce que bi ni seda ko ku ka datugo Mauritanie ka daere Mali ka kori Mali kera premier mondial de ame dominer ko bi kor la mondial oui donc notre premier en Afrique donc Mali ka coton on devait baigner donc au bi bosra min fait no Mauritanie sira donc ni ou ye nin kɛ kan ni Mauritanie bila ɲɔgɔn na mun bɛ kɛ sisan Mauritanie fana tun t'a ka datugu wa donc ala barika la o bali la ne ko a ye ɲɔgɔn faamu alhamdulilayi ɲɔgɔn faamuna o de wolola ni commission sigili Mauritaniens b'u yɛrɛ sɔrɔ commission min kɔnɔ an ka mɔgɔ bɛ commission min kɔnɔ yaasa ka lumière kɛ ko in kan parce que mɔgɔw ma min faamu ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen de nana ni a ye parce que n'i y'i sigi nkalon ka da i la i ma kuma i ma wale kɛ kuma dɔ la a bɛ fɔ k'i nɔ bɛ ko la o a bɛ fɔ n'i y'a ye radio so dɔw bɛ ani jabaranin dɔw bɛ yen an ye décision ta k'a fɔ ko k'u suspend fɔlɔ dɔwɛrɛ tɛ o fɛnba fila de don u ye Mauritanie ta in fɔ cogo min mɔgɔ minnu sara olu yɛrɛ ka fɔ la k'u don kaburu kɔnɔ olu sera cogo di ka t'olu su labɔ k'a dɔn k'o de ye maliyɛnw ye ka tila k'a fɔ ko ninnu de y'a kɛ kelen ani sofara u ye min fɔ ko sofara parce que imagine an b'a ye k'a fɔ kɛlɛ la an bɛ don min na ko bi kɛlɛ bɛ kɛ sira fila de fɛ il y a la guerre de communication et également kunnafoni sira fɛ o kɛlɛ bɛ yen et kɛlɛ bɛ yen terrain kan an bɛ don min na ko bi an y'a ye diɲɛ jamana dɔw kɔnɔ u bɛ taa image dɔw ta minnu kɛra san jan tɛmɛnenw na i n'a fɔ an y'a ye wagati la u balila ka video dɔ ta video min kɛra depuis 2002 wagati ninnu kɔnɔna na ka baliko poste k'a fɔ ko terroristes taara bin armée kan u ye nin minɛ an y'a ye tuguni min b'an dabali ban jamanaden dɔw bɛ sɔrɔ ka tila k'o information ne ka kuma tun bɛ na o de nɔfɛ donc c'est pour vous dire u ye min fɔ k'a kɛra sofara d'abord dalu t'u bolo mɔgɔ min y'a fɔ ne ye David Baché a ma don Mali kɔnɔ depuis avril 2021 o de b'a ni Mali cɛ. Depuis avril 2021. Plus précisément le 4 avril 2021. Oui, c'est anglais. O de bɛ o san a san kelen bɛna se sisan tɔni. Donc a sen ma se Mali kɔnɔ. Donc ale sera ka taa sofara cogo di? D'abord ale sera ka taa sofara terrain kan cogo di? Ka taa enquête kɛ ka nin su ninnu ye et puis k'a dɔn ko fulaw dɔrɔn de don. O kojugu ye dɛ. Su ninnu jenina d'abord dalu tɛ yen k'a fɔ ko yen don fɔlɔ. Donc su minnu jenina k'a ban mɔgɔ jeninen k'a ban i b'o siya dɔn cogo di donc ɲɔɲini min b'u la dɔrɔn ka kɛlɛ in ethniciser k'a yira k'a fɔ komi bi bɛ ka kɛ siya dɔw de kan k'olu dusu bɔ ka jamana déstabiliser a dabɔra o dɔrɔn de kama donc hakilimaya la ko i kana tulo dɔn in tiɲɛ mais i kan ka bɔrɔ falen dɔn kana se kilisi la masse mais a fɛn nɔfɛ i dege o la an bɛ don min na i ko bi anw b'a dɔn k'a fɔ jamana o jamana y'a ɲini k'i bɛ k'i yɛrɛ ye ni yahudiya ni nasara ma dɛsɛ u b'i kɛlɛ donc o de la ni ne ye o enjeu lajɛ jamana an bɛɛ b'a la nous on est tous dedans mais tiɲɛna président de la transition le premier ministre le ministre de la défense en un mot u yɛrɛ ɲuman les 5 colonels c'est-à-dire u hinɛ bɛ ne minɛ ka se degré la ala de b'a dɔn parce que an bɛɛ don nous an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ c'est-à-dire à tout moment tout peut arriver parce que n'i ye décision dɔ ta i b'i jɔ n'a conséquence mais ninnu u bɛ ka nin sacrifice ba min kɛ aujourd'hui on peut dire que leur tête est mise à prix quelque part donc u bɛ ka nin sacrifice ba min kɛ jamana ye n badenw hali ni o y'a sɔrɔ ko fili dɔw ye an sɔrɔ a fɔ min kɛra n'o ɲɛna an kan k'o de caya o fili bɛ se ka dilan cogo min na k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o dilan ne ka cri de cœur ye nin de ye ko ninnu kɔnɔna na que ça soit au sein de M5 o que ça soit au sein des cadres i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ou bien les syndicats ou d'autres couches de la société minnu ma transition ka philosophie faamu ne ka cri de cœur ye nin de ye ka ɲɛsin u ma an bɛ don min na aujourd'hui qu'on se donne la main pour sauver l'essentiel. France 24 datugura RFI datugura
dɔw ko fɛn min ye a fɔ min ma ko liberté d'expression ko dangarikɛlaw la nin ye jamana wɛrɛ taw ye anw fɛ yan yala fasoden yɛrɛ minnu bɛ yan n'o bɛ ka ninnu ka kibaruyaw ta k'u cari yala gouvernement kelen don ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn sigi sen kan olu fana kama sabula ninnu u bɛ k'u dɛmɛ u ka baara la o. an ye liberté d'expression ye jɔn na. an tulo b'i la. an tulo b'i la. ayi an ye liberté d'expression ye jɔn na. olu yɛrɛ. jɔn fɔlɔ ye risiw ka chaîne tigɛ. faransi y'o kɛ. donc olu bɛ se ka taa dɔw ka chaîne tigɛ ko min bɛ bɔ o la k'o man d'olu ye mais au même moment ka tila ka a fɔ ko u b'o wale kelen k'an fɛ an k'an sigi k'o lajɛ o tuma na olu ka fisa n'anw ye olu ka jamanadenw ka fisa n'anw ka jamanadenw ye olu ka jamanadenw bɛ hɔrɔnya kɔnɔ anw ka jamanadenw t'o kɔnɔ. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui la liberté d'expression fo mɔgɔw k'a faamu jamana bɛ wagati exceptionnel de kɔnɔ notre pays est en guerre l'armée est engagée sur tous les fronts o wagati la kunnafoni di sira fɛ ni o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko an bɛ ka hami ni jamana de ye kunnafoni di cogoya a kan ka yɛlɛma o wagati fɛn caman bɛ yen nɔ n'i y'a fɔ cogo dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ se ka na ni fitinɛ olu kan ka bila donc o de la a fɔra a ma fɔ ko n'o don décision tun bɛ bɔ mun tun bɛ an bali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ ye min fɔ ko liberté d'expression ko de kɛlɛtɔ don décision tun bɛ se ka fɔ ka ko presse fɛn o fɛn tɛ transition dɛmɛ ko k'a bɛɛ dabila o est ce que o fɔra. On m'a fɔ. Ça n'a pas été dit. Non. Mais u ye nin cas exceptionnel min kɛ a cas souligné a fɛnw fɔra et puis a fɔra ni mɔgɔ minnu y'u ka information de relayer. Par exemple u suspendé don. E ka taa RFI lamɛn canal wɛrɛ fɛ ka tila ka n'i sigi k'o retransmission kɛ Peace FM la yan. Masi dɔnbaga t'o la dɛ. O ye kojugu ye dɛ. Ne yɛrɛ b'a fɔ ko k'aw datuguli to ne ma parce que an bɛ don min na i ko bi Masi très honnêtement wallahi. Tu peux pas aller sur le terrain. Quand moi j'étais à Marebougou, j'ai vu nos hommes. C'est-à-dire, subhanallah. Malion, on a gagné un record donné quoi. On a gagné né. Nous voici dans un blanc. Wallahi, on be dominer ko bi. En militaire ou faux. Parce que nous, les gens vont penser que Nkame Asimima ou Versailles. Là, l'armée en général, nous luttons. Mali Tumbana. Wallahi. Quel est même bina jamana kan bi terrain kan. Au lieu des docteurs, au lieu des armées, au lieu des humanitaires. Parce que population civile, tu sais qu'à ce mina. Tu sais qu'à ce mina. Armée de beau bekebi. Au lieu de nous fura beta. Olu de bɛ k'an ka population furakɛ yɔrɔw la civil se ka se yɔrɔ min na en même temps u bɛ kɛlɛ la en même temps ils recrutent en même temps ils forment en même temps ils sont sur tous les fronts i kana misiden to a sɔgɔmadafɛ biri ye a to a wulafɛ biri ye o la je veux pas ko muru da jara cogo o cogo a se k'a yɛrɛ kala tiɲɛ mais diɲɛ don bɛna ko ninnu tiɲɛ yira mas ni Ala sɔnna a ma inshallah. An y'a ye wulikajɔ bɛ senna kosɛbɛ bi furancɛla fanga fɛ cogoya min na jamana in a fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ ka kan ta ye groupe minnu bɛ yen n'u y'u tigɛ nɔ bila bɛnkan sɛbɛn na an y'a ye u ni jamana cɛ gɛlɛyalen don dɔɔnin bi i b'a fɔ CSP n'o bɛ SEMA ni plateforme ko fɔ bɛn tɛ ka kɛ fɛn caman na yala Kidal e ko a bɛna sɔrɔ ten ka sɔrɔ mugu ma ci. Bon, vous savez, d'abord, CSP ne fait pas partie de l'accord de la paix. Comme vous ferez SEMA ni plateforme CSP. L'accord de la paix, les mouvements signataires de l'accord, SEMA ni plateforme. On le donne. Agneau de fort, au-delà de ce point, Jamana Janfara à ce degré même. An bɛ nin yɔrɔ la, même ministre de la réconciliation fo kosɛbɛ. Wage. Tiɲɛna baara min b'a bolo, an bɛɛ ka baara ka gɛlɛn. Gouvernement ministre kelen-kelenna bɛɛ ka baara ka gɛlɛn. Mais lui a fɛnɛ ka baara ka gɛlɛn kosɛbɛ. Parce que dusukun fɔlen ɲɔgɔn kɔ.
k'olu fara ɲɔgɔn kan parce que kɛlɛ in senfɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ SEMA ni mouvement tɔ ninnu de la mais moi je vois au-delà de tout ça masse i ɲɛ bɛ jumɛn wɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ parce que kɛlɛ kɛra janfa kɛlɛ de ye u nana fɔlɔ ko jamana tila o échouera u nana ko diinɛ kɛlɛ o échouera u nana kɛlɛ wuli sisan siya dɔw de ni ɲɔgɔn cɛ donc hali kɛlɛ bannen kɔfɛ a bɛ e hakilina la ko nin siya in de ne ka karisa faga k'a ka tila ka na jɛ ka sigi dugu kelen kɔnɔ baaraba de bɛ yen o ma nɔgɔ dɛ donc o de la n ma nin défi ninnu bɛɛ kɔsɔn n ko mɔgɔw k'a lajɛ an bɛ se ka min bila parce que an bɛ fɛn mɔgɔw t'a faamu aujourd'hui hali bi n bɔra Kɛrɛwane ka u ka alimami ko n ma a ko Imam Jara ne bɛ fɛ k'i ɲininka kuma kelen na ne ko batterie secours de b'i la wa vraiment an kɔni m'a faamu parce que i bɛ mouvement min kɛ ne ko Imam an tɛ se ka sigi terrain kan fɔlɔ de fait que an bɛ voyager min kɛ par voie terrestre a bɛ na ni hakilisigi dɔ ye an bɛ taa minnu cɛ la an bɛ fɛn caman mɛn min b'an dɛmɛ sira caman fɛ bɛɛ b'a dɔn l'information est très importante stratégie militaire la population bɛ kuma an ye o bɛɛ de kama n ko Wage ka baara ma nɔgɔ o de la an bɛɛ b'a dɛmɛ an bɛɛ b'an seko k'a la wa jamanadenw yɛrɛ Ala barika la bi hali minnu bɛ kan ne taara Sevare kan de déplacé dɔ kɔnɔ yen dɔgɔnɔw ni filaw a dɔw ye ne lakasi u ko monsieur le ministre an ma se ka min sɔrɔ an ka sigida la an y'o de sɔrɔ yan bi a don ne donna yɔrɔ an bɛ to ka filakan kelen kelenninw pɔrɔn ne ye filakan dɔ fɔ ne ko tiyab dɔgɔnɔ ko ko n ka foli kɛ dɔgɔnɔkan fana la dɛ ko parce que k'olu fana bɛ yan n ko bon n ko ile wale bon hakili la n b'o filanin kɔni mɛn mais u kumana ni ye n'u dusukun ye quoi monsieur le ministre anw filɛ nin ye bi dɔgɔnɔ fila i t'an bɔra ɲɔgɔn na u taara anw bila ɲɔgɔn na an ka sigidaw la anw ma se ka nin de sɔrɔ mais bi Ala n'aw ka wuli ka jɔ a n'aw ka cɛsiri anw y'a faamu k'a fɔ janfa kɛlɛ de binna jamana kan donc aujourd'hui pour moi que ça soit la SEMA que ça soit les autres mouvements u bɛɛ k'a faamu an bɛ se ka min sɔrɔ farafarali la n'an bɛnna an b'o ɲɔgɔnna 100 de sɔrɔ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali ma 20 pour plus d'1 241 000 km². Ni dugukolo ko don aux densités c'est à peu près 9 habitants par km². À peu près. Ni nafolo ko don Mali dugukolo nafolo ni basigi nana la paix qui est la quintessence de tout projet de développement anw mago ti jɔ fɛn caman na an ka dugukolo nafolo yuruguyurugu kɛlɛlen kɔfɛ sécurité nalen wallahi bɛɛ bɛ balo hɛrɛ la jamana in kɔnɔ donc au delà c'est cet appel que je lance à ce que les uns et les autres an mana kɛ bɔrɔ o bɔrɔ la an ka faamu on n'a pas d'autre pays que le Mali. Kibaruya dɔw fana bɛ k'a jira k'a fɔ ko aw bɛ ka wari dilan ko an bɛna bɔ CFA la yala tiɲɛ b'a kuma la. Bon don bɛɛ n'a kuma don an ka gouvernement tɛ dogodogonin kɛ o parce que an bɛ ka baara kɛ jamanadenw de kama ni ko min kuma sera don min n'a fɔdon sera don min jamanadenw b'o ye u b'o mɛn u b'o kalama fɛn o fɛn bɛ k'u kama a tɛ dogo o la ni Ala sɔnna a ma. Tabarakala. Dɔw fana ko an bɛna bɔ CEDEAO la tiɲɛ b'a kuma la. Mali de ye jamana kelen ye diɲɛ kɔnɔ min ko k'ale pɛrɛnnen don ka jɛ a ka dugukolo fan dɔ walima a bɛɛ kɔ yaasa farafinna ka kelenya ka sabati donc an ka laɲini de ye fara ɲɔgɔn kan ye an ka furadama an ka laɲini o de ye mais an bɛ fara ɲɔgɔn kan dans le respect de notre peuple donc an b'o baara de la k'a fɔ an bɛ bɔ CEDEAO la an m'o fɔ maa si ye an bɛ don a la an m'o fɔ maa si ye an bɛna kɛ tan la an bɛ don min na i ko bi anw ko CEDEAO k'a ɲini ka maliyɛndenw ka degun de dɔn solution min bɛ maliyɛndenw bolo u ka problème na u ka an dɛmɛ an ka solution kan u kana gɛlɛya fara gɛlɛya kan voilà kuma min b'an ni CEDEAO cɛ bi o de y'o ye. An ni Faransi cɛ gɛlɛya a bɛna to tan.
bon gɛlɛya tɛ anw ni Faransi cɛ. Faransi jamana faamaw kɛ. Sabula Français alhamdulillah an balima caman de bɛ Faransi. Algériens kɔfɛ jamana ka mɔgɔ man ca Faransi ka tɛmɛ Malien kan. Donc o la an b'an ka diaspora fo, an profiter nin kɛnɛ kan ka diaspora fo kosɛbɛ. Diɲɛ kɔnɔ hali Faransi yɛrɛ kɛlɛ t'anw n'u cɛw, ɲɔgɔn bonya kuma de fɔra. Se ka bɔ don o don ka mɔgɔw neni ka tila k'a fɔ ko olu t'a f'i ye k'a bɛ tan, ça c'est pas possible. Anw y'o dɔrɔn de fɔ qui nous respecte, nous sommes un pays souverain. Et cette souveraineté a bonya ka da an ka jamana ɲɛmɔgɔ kan, a bonya ka da an ka premier ministre kan, a bonya ka da an ka institution bɛɛ lajɛlen kan. Wa n'an'u bi jɛ ko min ma fɔlɔ anw ka sécurité anw kunkanko kuma a tun bɛ sous-traité Faransi fɛ de. Olu de bɛ t'u sigi ka bɛn fɛn dɔ la k'a voter en place la. An k'o de banna. Ni ko bɛ kɛ Mali tɔgɔ la, Mali de b'a fɔ ko a bɛ kɛ tan. Jamana wɛrɛ ti kuma anw nɔ la tuguni k'a sɔrɔ an yɛrɛ da bɛ an kun. O tɛ kɛ bilen. Non, Ala ta kɔfɛ ni Ala sɔnn'a ma, o nɔgɔyara. MINUSMA ka mandat ko a sera a kuncɛyɔrɔ la dɛ. Yala kura bɛna d'u ma? Bon, ça dépend. Ko bɛɛ sigi ka fɔ de. Sigafɔ bɛ sen na? Ko bɛɛ sigi ka fɔ de. N'a kuma sera a bɛ fɔ o ma. Dɔw kuma o kuma politique maaw u b'a fɔ k'an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na. Yala jaabi jumɛn bɛ sɔrɔ e bolo ka ɲɛsin o kuma ma k'an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na? Yala ni diɲɛ de bɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ yɛrɛ la? O kuma jaabi bɛ Malien denw bolo. N'anw bɛ diɲɛ de kɔnɔ. I bɛ se ka to diɲɛ kɔnɔ cogo di ni diɲɛ ka kɛ ɲɔgɔn na? C'est à dire fɛn dɔ de tun bɛ yen mas. Ala k'an kisi jɔnya fila ma quoi. Jɔnya fila o y'a jumɛn? Ka kɛ Ala ka jɔn ye. Ka tila ka kɛ danfɛn dɔ ka jɔn ye. O de ka jugu. I ti k'i yɛrɛ fɔ k'i sa. O de ka jugu. I ti k'i yɛrɛ fɔ k'i sa. Dɔnni fɔlɔ o ye yɛrɛ dɔn de ye. Ne ko Mali kun ye jɔn de ye. Mali kun ye jamana jumɛn de ye diɲɛ kɔnɔ. Mas an ka segin ka taa au temps d'exempire. Bien avant les empires, Mali la an y'a ye Mali ye jamana kelen fo mɔgɔw k'a faamu. Ni kun dɔ de b'a la o. Jamana fɛn o fɛn bɛ yen k'a daminɛ ka taa a gosi fɔ lac Tchad la. A jamana ka dɔgɔ min barajuru tɛ Mali la yan. Ka dɔgɔ minɛ. Quand tu prends l'empire du Ghana, quand tu prends l'empire du Mandé, quand tu prends l'empire Songwe, ni jamana in bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ. Tant do. Mais a bɛɛ barajuru, c'était notre pays. Colonisation nana. Colonisation ye o y'a sɔrɔ dugu commencera ka dégager. Colonisation ye dugu dɔw minɛ dɔgɔkun 3, dɔw kalo 6. Mais Mali la san 36 de kɛra walima 8 pour que an ka se ka kɛ tubabu jɔn ye. Mais avec tout ça, nous avons dit on n'insulte pas le passé ni l'avenir. Mais aujourd'hui dɔ de kɛra tuma bɛɛ a bɛ fɔ k'a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan. An yɛrɛ ka kɛ an yɛrɛ bɛ yen. Fɛn o fɛn fɔra mas e k'a lajɛ quand le Mali prenait son indépendance en 1960. Entre 1960, je ne suis pas en train de juger le bilan d'un président, dire que ce président a fait un bilan positif ou négatif. Mais je veux jusqu'à mɔgɔw hakili dayɛlɛ fɛn dɔ la. De 1960 à 1968, le Mali a eu à peu près 23 unités industrielles. Usine. Bi fɛn jumɛn bɛ consommer anw fɛ yan dumuni fɛn na ji kɔfɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan? Thé kɛ. Thé. Malien bɛ thé min min. An bɛ thé min minɛ. An bɛ thé min. Bon, imaginez a kun k'a sɔrɔ anw ka fara kɔ bɛ balo la halisa. An bɛ wari min thé min importer san b'a sɔrɔ an de tun bɛ ka thé exporter. Tiɲɛ don. O ye tiɲɛ ye. An ka taa office du Niger ta k'a lajɛ. Office du Niger la ni office du Niger sɛnɛna a ɲɛ 40 ma. Malo kilo man ka tɛmɛ Afrique de l'Ouest dɔrɔmɛ 20 kan. Mali ko tɛ dɛ. Afrique de l'Ouest bɛɛ. Ni office sɛnɛla a ɲɛ. Ni office baarala a ɲɛ 40 ma. Mas
e k'a jateminɛ anw fɛ yan anw ka tisi a kun ka ɲi ka tɛmɛ sous-région bɛɛ kan anw ka vaxi Comatex Itema Icoma Mas anw ka minerai c'est-à-dire perle kɔnɔ ninnu a tun bɛ exporter ka taa fɔ Turquie mais bi anw ka bureau bɛɛ falen don olu ka minɛnw de la tiɲɛ don parce que quelque part a yera k'a fɔ c'est-à-dire nama ninnu ɲɔngiri c'est-à-dire ni fɔlɔ kɛlɛ min bɛ jamana kan c'est-à-dire Occident ka débouché kun ye fila de ye marché fila de ye l'Asie l'Afrique o de kun u ka fɛnw produits bɛɛ tun bɛ taa yen de donc o de la u ka partenariat économique in Chine y'a bɛɛ signé k'a sɔrɔ a ma i kɔ don mun na parce que aujourd'hui chinois bɛ t'u concurrencer fu fɛ yen a bɛ ka kɛ bi Chine bɔra a yɛrɛ la Inde bɔra a yɛrɛ la en un mot ils ont perdu le marché de l'Asie tiɲɛ don donc tafan jumɛn b'u la bi ça c'est l'Afrique et la stabilité de nos États en Afrique le développement de nos États en Afrique o t'olu ka avantage la o donc olu tɛ se k'u sigi k'anw lajɛ donc anw bɛ don min na i ko bi fo anw ka jamanadenw de k'a faamu farafinna jamanadenw de k'a faamu en général jamana min continent min b'a kɔnɔ bi n'a dugukolo nafolo ka ca ni continent bɛɛ ye o ye continent jumɛn o ye Afrique de ye tabarikala n'an ye climat ta aliya ni ninnu ka nɛnɛ wulila kasara don n'u ka funteni wulila kasara don mais anw fɛ yan nɔ dans tout ça Dieu a été clément dugujugolo nafolo b'an bolo an ka population man ca an ka dugukolo fan bɛɛ bɛ se ka sɛnɛ ka balo sɔrɔ a la mais ni olu ye anw to yen ko anw m'a ɲini anw yɛrɛ m'a ɲini k'o hɔrɔnya in karaba k'o sɔrɔ an ka dugukolo nafolo ka se ka bɔ k'a bayɛlɛma an fɛ yan an ka sɛnɛfɛnw an yɛrɛ ka se ka an ka agriculture mécaniser an yɛrɛ kan ka se ka ko dɔw kɛ an yɛrɛ ka an jɔ an yɛrɛ kolo la ni anw m'o muruti daminɛ an denw bɛna lafiya jumɛn sɔrɔ mas ne b'o fɛ bɛɛ na nous on a été sacrifiés oui notre génération an ka génération in sacrifiera de an ka mun bɛ yen bi ko min kɛra a kɛcogo la a tɛ kalan na a tɛ santé la a tɛ foyi la c'est pour cela aujourd'hui l'engagement de ce gouvernement derrière le président de la transition saya ka fisa ni malo ye quoi jamana in ka bonya n'a ka hɔrɔnya anw m'a fɔ k'anw b'a bɛɛ segin a ma mais an b'a sopassement da jusqu'au sacrifice ultime dɔw sara o militaire minnu bɛ ka bin anw ni ma fisa n'u ta ye o hali sini hali nin wagati na i b'a sɔrɔ u bɛ combat la donc aujourd'hui cet engagement o ye wajibi de an bolo an ka kɛ pour sauver le peu qui reste du Mali donc o la anw ni diɲɛ mɔgɔ tɛ kɛlɛ la anw k'o de mɔgɔ mɔgɔ n'an bi jɛ i ka an bonya an ka hɔrɔnya kɔnɔ an danbe kɔnɔ an ka jamana valeur kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw n'i y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw neni an t'aw ka jamana ɲɛmɔgɔw neni dɛ mais anw b'a yira aw la k'a fɔ an bɛ se ka balo n'aw tɛ yen o de bɛ senna bi kɛ le respect souvent ça s'impose an bɛ Asimi Goyita fo sinon don tɛmɛna san b'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa ye siɲɛ 10 kɛ Faransi ou bien jamana wɛrɛw la mais mas jɔn jɔn tɛ se ka kɔngɔ to i la k'a fɔ k'i fara i bɛ sa jɔnya juru la o ye tiɲɛ ye voilà o kama bi maaw ko fɛn caman sɔngɔ o bɛ ka yɛlɛn bi dɛ e ko an na se ka nin degun ka an muɲu fo ka taa an bɔ dingɛ in kɔnɔ o la ne bɛ maliyɛndenw fo dɔ bɛ ka fara carburant kan balo nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ jamanadenw fo fɔlɔ mas n'o de fiyɛ na n ko mɔgɔ caman bɛ kuma la yan halisa u bɛ buru ni sogo kan Bamakɔ yan u ka bɔ yan bɛ yen ka taa jamana camancɛ la u bɛ fɛn caman faamu an bɛ jamanadenw fo fɔlɔ wallahi ne ye mɔgɔw ye kɔngɔ la ka tila k'a fɔ a bɛ min kan a kana bila dɛ u kɔngɔtɔ awɔ mas essence sɔngɔ yɛlɛnni o tɛ Mali dɔrɔn hali Amérique a yɛlɛnna yan embargo t'olu kan
faut que les gens font la part des choses. L'embargo et la crise économique mondiale liée à la pandémie, liée au récent développement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, donc, et d'autres aspects. Donc, n'ayons ta kalaje essence prix yelani au thème Mali d'Oran, anya américain commencera comme manganchi, parce que ça c'est lié un peu à la crise. Mais au-delà, on fait un nom, les denrées de première nécessité. Jamana font fin que on l'a mis masse. Ni tara ye, ni ma soro, ou maloga gelen on taille, il va sur la baie prix que les. Sugaro bo chocolat, Toulou bo chocolat, Nona bo chocolat. Donc, on doit transiter au Luka port de là. Parce que nous, au niveau du gouvernement, nous avons privilégié, c'est-à-dire on est Jamana Deun, au Luka Lafia Bla, Jamana Kessiga Faligné. En d'autres termes, gouvernement de la transition et décision ta, Malo, Toulou, Sougaro, ka olu subventionné. Quantité chama, yasa prix ngana dans sa wokoju. Donc au kara effort bay gouvernement klenu ka minke. O de la ibaye anga malobi teme jamana do fe. A daga no an fe anga teme oluka. Parce que olu a nyini uga jamana kesi de ka fa ka teme jamana deun ka soro siraka. Maintenant, au beko fait masse. Kele mi gele mi ni jamana ba kono. Kele be jamana kan. Bana ban fe ya. Embargo fene dara an kan. O la ene jumende. A ko filɛ sa o. Non. Hɛrɛ foyi ti sɔrɔ ni gɛlɛya dɔ ma na. An b'a ɲini Ala fɛ. Ale mi layidu di k'a fɔ gɛlɛya kɔ ye nɔgɔya ye. A k'an dɛmɛ gɛlɛya in ka wuli ka bɔ wa inshallah a bɛna wuli a bɛna ban. Tabarikala an b'a to i ka ji dɔɔni min an bɛ segin ka na. Monsieur le ministre i ka wuli ka jɔ bonyana kosɛbɛ M5 victime ka ko la hali tiɲɛli minnu kɛra ORTM kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ i ka wuli ka jɔ barika bonyana kosɛbɛ yala victime a bɛ dabolo jumɛn na bi n'u bɛ ɲɔgɔn kalama halisa. Vraiment n bɛ Ala tanu ka Ala barikada victime ka koɲɛ la vraiment mas caman kɛra caman kan ka kɛ parce que comme on l'a dit n'i ko i b'a fɔ ko M5 victime c'est comme i ɲɛna victime tɔw kɔ même ce soir le conflit pour la cause du Mali victime dɔw bɛ kɛ o la colonel Ismaël Ouagé en tant que ministre de la réconciliation ale ye wulikajɔba dɔ kɛ o wulikajɔba in na a ye décret dɔ la passer conseil des ministres la o décret in a bɛ charte ka recommandation kɔnɔ c'est-à-dire les victimes des différentes crises de 1960 à nos jours u bɛɛ lajɛlen u ni hakɛ min ka kan kiri sira fɛ sɔrɔ sira fɛ ka décret ta k'o hakɛ ninnu sabati depuis 1960 oui kana bila fɔ bi la donc alhamdulillah décret in a passera a validera conseil des ministres là donc vraiment n bɛ Ouagé fo a ko baara ba in na comme gouvernement et complémentarité dit nous au niveau du ministère de la solidarité victimes ne n'u kumana ne yɛrɛ bɛɛ wele ka na u ka bureau yɛrɛ dama tɛ hali n'o y'a sɔrɔ n dɔgɔkɛ nin wagati in na a kɛlen don ka jamana bila Siribe donc ale de tun b'u ka porte parole donc nin wagati in na a kɛlen don ka jamana bila fɔlɔ n bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲuman segin ka na jamana kɔnɔ ayi mɔgɔ si tɛ mɔgɔ kɔ peut-être kuma la ni i b'a sɔrɔ a y'a faamu cogo sinon ne n'a kuma na ne y'a fɔ a ɲɛna ko vraiment a ka di ne ye u ka segin ka na jamana kɔnɔ parce que an bɛ don min na i ko bi
il y a un temps pour lutter, il y a un temps pour protester, mais il y a un autre temps pour construire. Aujourd'hui, en kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana jɔ. Donc bɛɛ bɛ se ka fili n'i ka tiɲɛ de ye. Mais ni an bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ lajɛ n'o ye Mali ye, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Donc o de ka di ne ye. O de la je comprends chacun. Mas est-ce que delila ka ne ko n bɛ bɔ ka dɔ dɔgɔya ko parce que k'a ye ne dɔgɔya. O man ca. Parce que naturellement ne b'a ni mɔgɔ ye ko kɛ ne la, ne b'a ɲini toujours de voir k'a fɔ ne yɛrɛ tun bɛ se ka mun kɛ pour que a kana n dɔgɔya. Ne bɛ o question fɔlɔ de poser yɛrɛ kun. A filanan ne b'a fɔ n'i y'a ye nin ye nin fɔ ne ma, i b'a sɔrɔ il n'a pas tous les éléments d'appréciation. O de la a ye nin fɔ. N'i y'o bɛɛ d'a ma, peut-être a tun tɛ nin fɔ ma. Et j'aimerais que an ka génération ye an ka ɲɔgɔn faamu ten de. Parce que ne ɲɛ bɛ défi ba min na an ka génération in ɲɛ. O de ye cɛkɔrɔbaw bɛ ka taa dɔɔni-dɔɔni. N'i ye diinɛ kunda ta k'a lajɛ cɛkɔrɔbaw bɛ ka dɔgɔya. N'i ye politique kunda ta k'a lajɛ cɛkɔrɔbaw bɛ ka dɔgɔya. I mana secteur fɛn o fɛn ta. An ka génération in jamana in mara a bɛna don anw de bolo kɔnɔ. Mais k'an to ɲɔgɔn nɛni la, k'an to ɲɔgɔn buruja la, k'an to na a ka gɛlɛn an ka se ka bɔ. Min ye victime ka ko ye d'abord an y'an se ka dɔw la. Département niveau la, mois de la solidarité la. Ne yɛrɛ sera k'u famille appuyer kosɛbɛ à peu près 75 tonnes ɲɔgɔn na. Ni premier ministre ka appui ba ye ka fara ne yɛrɛ ta kan ni président de la transition. O kɔfɛ a fɔra ko 14 familles ko saya kɛra don minnu kɔnɔ. Ne b'a kalama dɔw bɛ yen nɔ ka condition kun ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ne yɛrɛ ka département niveau la, nous on a pu les financer des petits projets. An y'a fɔ bureau d'étude dɔ recruter o k'u somɔgɔw wele a kana dan dɔrɔn k'a ye wari ta ka d'u ma, c'est-à-dire k'u wele ka projet dɔ financer u ye jusqu'à hauteur de 2 millions chacun. Ka se ka yaasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ka fɛn dɔw kɛ. Donc on a pu faire ça. N y'a f'u ɲɛna k'a fɔ ɲɛna ça n'a rien à voir k'a fɔ u ka dossier minnu bɛ en cours, ça n'a rien à voir avec ça. Ne ko dossier bɛ kiiri la de. Dossier bɛ kiiri la wa alhamdulillah mɔgɔ caman inculpé la dossier in yɛrɛ la. Comme on l'a dit. Inculpé? Ouais. Dossier in na yɔrɔ dɔw ta kɛra wagati a kɛra scandale ye mɔgɔ yɛrɛ bɔra dɔw minɛli kalama. Donc ce qui est sûr n'i ye u ka avocat yɛrɛ n'i y'u ka huissier yɛrɛ ɲininka o bɛ a da don o la o kuma ka ɲi o da ka tɛmɛ ne kan. Parce que ni an ye fɛn o fɛn fɔ bi a fɔ ko muru da jara ko a bɛ k'a yɛrɛ kala siɲɛ. Mais u ka huissier bɛ se k'a sɛmɛntiya k'a fɔ le dossier au niveau de la justice vraiment est sur une très bonne voie. Et au tɛmɛnen kɔfɛ comme je l'ai dit o assistance in na on a pu financer ces familles là. Ka tila ka bureau d'étude bila k'u suit. Juru tɛ k'a bɛ don o la k'u b'a sara non. Mais bureau bila kun ye k'u suit min na wari min dir'u ma a ka se k'u nafa. K'u dɛmɛ u ka projet suivi la. Donc mais u tɛ a lasara. Donc au delà de ça minnu joginnen don o don na u ka ciden sera an ma parce que an tun y'o ɲini. Le ministre des finances de l'économie et des finances président ye instruction di ka fara premier ministre kan. Donc minnu joginnen don an ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka minnu bɛ se ka furakɛ yan k'u furakɛ, minnu ta kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'a lajɛ cogo min na a bɛ se ka kɛ cogo min na. Donc alhamdulillah o don na u taara ni liste ye. Donc comme ni i b'a kalama au niveau du gouvernement ni évacuation ninnu bɛ kɛ ou bien ni prise en charge bɛ kɛ, nous avons un comité scientifique min bɛ siéger. Donc n ye dossier bila olu ka niveau la olu bɛ ka baara k'o kan. Donc a ka ca Ala fɛ les blessés qui sont là-bas an b'u ta en charge. Mais qu'à cela ne tienne, il y avait un jeune en Tunisie min kun kunkolo dans un premier temps a ye cogo la mɔgɔw tun bolo k'a ma juguya. Mais quand il a été à Tunis an y'a ye k'a fɔ kunkolo in bɛɛ kun bɔlen don ɲɔgɔn kan. C'est comme golo dɔrɔn de kun kelen don ka kunkolo filenni minɛ. Ni si ma ban saya ti kɛ. Donc il y a Nusar o tun ye u dɛmɛ ka billets bila ka taa. Donc on a également un Malien là-bas min tun ye u héberger. Bon fɛnɛ la ils m'ont vu bureau la Sidibe yɛrɛ de taara ne fɛ yen don dɔ la a ko monsieur le ministre nin ko in a gɛlɛyara. Donc ni fɛn bɛ yen
a kunkolo in kan ka opérer nun sare bien ni fɛnw bɔ mais diagnostic kɛra an mago bɛ 4280 € la pour que kunkolo kan ka se ka opérer bon tiɲɛ na a donni kama wari tɛ ne bolo n ka département niveau la mais fitinin min bɛ n yɛrɛ bolo n y'a 4300 n b'a dɔn n y'a bɔ yɔrɔ min na ala ye n seere o tɛ jamana ta ye dɛ o bɔra i yɛrɛ kun o bɔra n yɛrɛ kun parce que u ye kunkolo dayɛlɛlen yira n na cogo min mɔgɔ o mɔgɔ ni gabakurun t'i dusukun place la i tɛ se k'o ye k'i hadamaden ɲɔgɔn don k'i t'i se k'a ye donc je pense les 72 heures qui ont suivi n sera ka 4300 € in fara ɲɔgɔn kan n y'a d'u ma a kunkolo opéré la petini yɛrɛ kun ye video kɛ k'a ci ne ma ko ka video in publier n ko ayi i t'o ye ne nɔ la quoi donc vraiment an bɛ k'u suit ne y'u bɛɛ wele ka na département la bureau tɛ dɛ victime bɛɛ minnu fatura o somɔgɔw kun représentelen don minnu joginna u bɛɛ nana an ye ɲɔgɔn rencontré kibaruya minnu bɛ yen n y'a da u tulo kan CNT mɔgɔw tun ye ne yɛrɛ wele écoute la n taara ko bɛ niveau min na n y'a ɲɛ f'u ye donc aujourd'hui n'u bɛ ɲɔgɔn kalama et puis n tilara k'a f'u ɲɛna n'u mago jɔra n na wagati o wagati a kɛra bureau ye o a kɛra so ye o hali o don u bɔra an fɛ yen so je les ai reçus à la maison u k'a dɔn b'u ka bila la n'an bɛ se ka fɛn o fɛn k'u ye siga foyi t'a la a bɛɛ bɛ kɛ donc an kɔni b'a jira k'a fɔ blessé ninnu vraiment an b'a kan dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ bi ale ka ko bɛ n hami la kosɛbɛ je suis en train de voir pour que k'ale ka dossier accélérer parce que ale bolo yan de touchelen don donc docteur y'a jira a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔnin donc an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la ka se k'ale ta teliya vraiment c'est pour vous dire an b'a kan an b'a kan n'ala sɔnna ma an ka barokun da laban o bɛ fɛn min kan o de ye an y'a ye k'a fɔ a fɔra ko CNT bɛna walankata ko gouvernement fana bɛna walankata nin gɛlɛyaba in bɛɛ bɛ yen mais ka tila k'a fɔ tuguni ko maakuraw bɛna don est ce que o tɛ ka gɛlɛya dɔ kɛ gɛlɛya dɔ kan est ce que aw bɛ ka taa ni baara ye cogo min na tan n'i y'a danni ma tan est ce que fasoden caman kɔni hakilina de ye a ka to ta fɛn kana fara a kan munna dɔ bɛ fara a kan ok ala k'an bɛɛ sababa ma yarabi koron min tun bɛ yen o de wulila ka bɔ yen maintenant ka di président a bɛ se ka gouvernement kɛ 20 personnes ye c'est-à-dire gouvernement bilara président sagoya de la c'est-à-dire le gouvernement c'est un outil politique dans la main du président de la République dans notre cas du président de la transition parce que n'i ye ɲɛmɔgɔ ye i bɛ fɛn caman mɛn i bɛ fɛn caman kalama o b'i bila ka décision dɔ ta min tɛ jamanaden bɛɛ bolo donc o la koron min kun bɛ yen k'a fɔ ko ka gouvernement dan mɔgɔ 25 ma o koron in de wulila mais il n'est pas dit forcément k'a fɔ ko président bɛna kɛ mɔgɔ 30 ye walima a bɛna kɛ mɔgɔ 40 a bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ mais o koron in a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ bɔ a la a bɛ se ka kɛ a b'a kɛ 20 ye a bɛ se ka kɛ a b'a kɛ 15 ye c'est à dire koron in de wulila dɔrɔn ka ko in bila ale sagoya la selon la pertinence et selon la cohésion qu'on cherche au niveau du CNT. CNT niveau là, c'est vrai, an bɛ don min na i ko bi collège budgétaire ma wele o k'a fɔ an bɛna segin ka CNT budget revoir dɔ bɛna fara a kan. Ouverture min fɔra a fɔra o fana la dayɛlɛlen kɛra pour avoir l'inclusivité au niveau du CNT. A fɔra de maintenant a kɛra a bɛ kɛ a tɛ i n'a fɔ ko c'est pour faire plaisir à quelqu'un mais c'est pour également réparer quelque part irrégularité dɔw kɛra olu bɛ se ka régler cogo min na mais qu'à cela ne tienne nin si tɛna budget supplémentaire demander budget minnu bɛ yen ka baara kɛ a kan kɔ ne m'o f'i ɲɛna ko hali au niveau de nos départements ministériels à part la défense et la sécurité et ça se comprend pratiquement restriction budgétaire bɛ an bɛɛ ka baaraw kan donc aujourd'hui on fonctionne sur le minimum strict moi mes 2 dernières missions ne bɔra Sévaré au don na j'ai même fait des gestes Mondoro banabagatɔw ye kuma in fɔli man di n ye mais ne ye fɛn min san ka di banabagatɔ ma a bɔra ne sara de la a bɔra i yɛrɛ sara de la a bɔra n sara de la a ma bɔ faso ta la a ma bɔ a la quand je suis venu mon directeur régional est venu me présenter
parce que ni ne bɛ voyager budget tɛ ne bolo mas budget min bɛ ne bolo n ka département la a ka dɔgɔn kojugu donc département in ministre de l'action sociale mɔgɔw tun b'a dɔn ni min ye kunun o tɛ bi o tɛ a faralen don dɔ de kan a faralen don dɔ kan donc du coup c'est comme j'ai le minimum pour fonctionner mais quand moi je déplace je suis ici d'un grand mouvement qui est le M5 RFP ka kɔɲɛ ne yɛrɛ ye imam ye ne mana taa dugu o dugu la il y a une communauté, une grande communauté qui me connaissent. Le ministre de l'action sociale aussi n'a taara dugu la mɔgɔw ka dɛsɛbagatɔw bɛ na u ka hami fɔ a ye o diyagoya de donc au delà chaque fois que moi je me déplace i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ wari min ta n kun wari la a ka ca ne ka frais de mission ye mas ne ka frais de mission dɔrɔmɛ kelen ma deli ka don ne fɛ fɔlɔ wallahi ne bɛ sorti fɛn o fɛn kɛ sur le terrain n ka éléments b'a kalama mes éléments sont au courant quand je suis arrivé à Sévaré ne ko n kan ka taa banabagatɔw fo n ye n ka directeur ɲininka a ko ko c'est vrai ko liste dɔw yɛrɛ kun nana ko besoin dɔw b'u la n ko a ye liste yira n na n tɛna montant fɔ n ko d'accord n ko yala e ka stock la e ka magasin na jumɛn ni jumɛn bɛ yen a ko digi kɛra ale ka magasin na n ko donc va me faire le besoin mais ne y'a di télé la a bɔra télé la jamana de y'a di parce que jamana de ye opportunité di ne ma bi n ka kuma jamana tɔgɔ la n k'a di et puis ne bɛ fɛn o fɛn kɛ armée o b'a sɔrɔ n jɔnnen don a la de mas ni cɛ taara kɛlɛkɛyɔrɔ a taara fɛn fila dɔrɔn de kan a ka dɔ faga ou bien a yɛrɛ ka faga ne tɛ se k'o mɔgɔw ye ko dɔ la ko n bɛ se ka ko dɔ kɛ ko n t'a kɛ donc du coup déplacement ninnu caman na i b'a sɔrɔ hali banabagatɔ gɛlɛn dɔw bɛ na yira ne la moi hali kɔsa na ne ye dɔ labɔ fɔ Kidal kana Bamakɔ a filɛ Luxembourg la o y'a vidéo ci ne ma quand j'ai vu la vidéo n ye numéro wele an y'a bɔ Kidal MINUSMA ni armée in dɛmɛ nali la avion na mais a nanen aujourd'hui Luxembourg s'est engagé ka opération ta mais fɛn tɔ minnu bɛ ka kɛ o ko tɔ kɛra Ala ɲɛna donc ma dernière mission sur Sévaré je l'ai financée sur fonds propres bi ne bɔra Kerouané c'est mon cercle ça fait partie dugu 7 commune do a bɛ Banama cercle de fɛ anw ye Degedokaw ye an bɛ Madina Sako commune fɛ san o san u bɛ nin rencontre ba kɛ yen rencontre annuelle do kuranɛ kalan b'a la mais Kerouanekaw bi olu ka SOMAGEP b'u yɛrɛ bolo yen dugudenw yɛrɛ financera ka château 7 dilan k'a kɛ réseau d'eau ye u bɛ ka ji di Kerouané dugudenw ma ka sira da ka bɔ Banamba ka taa fɔ Kerouané dugu kɔnɔ plus de 100 millions u y'a financer u yɛrɛ ye ɲinan ka u ye foyer de jeunes min jɔ ka forage k'a kɔnɔ ka ji dilanyɔrɔ k'a kɔnɔ ka boulangerie k'a kɔnɔ donc quand ils m'ont sollicité ko n ka taa n y'a fɔ ɲɛna n ko n ko budget tɛ n ka budget tɛ n permettre n ko mais u ka dugawu kɛ ni Ala sɔnna ma n bɛ ye la mission je l'ai financée sur fonds propres donc c'est pour vous dire aujourd'hui wa o ye ne ye ministre kelen-kelenna bɛ cogo min na bi avec la population Ala de b'a dɔn Mali kɔnɔ a bɛɛ b'a dɔn ne ye alimami ye ka kɔrɔ mɔgɔ dama min bɛ don anw kan su fɛ an b'o dɔn ministeriya faralen o kan donc c'est pour vous dire o de la ni mɔgɔw kumana ni ko i bɛ ko bɛɛ kɛ kuma ko ye Ala yɛrɛ bɛ tigɛ i la o mais kow bɛ ka kɛ Ala min ɲɛna ko n ka t'o ma bɛn ni Ala sɔnna Ala k'a bila i ka mijaani amina arabi ka kuma kuncɛ mas an ye kuma daminɛ ni min ye n bɛ kuma kuncɛ ni o ye au niveau du M5 RFP an bɛ bɛn ɲini k'a fɔ leader minnu bɛ yen esprit min y'an fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka jɛ ko esprit lajɛ n'o ye Mali ye au niveau des activistes au Mali minnu bɛ kuma bɔlɔlɔw ni fɛnw sanfɛ k'a fɔ bɛɛ na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma le pays est en guerre les journalistes aw ni ce aw yɛrɛ ye a ka wuli ka jɔ la fasoko la mais halisa bi la communication ka armée dɛmɛ sur le terrain
ka jamana dɛmɛ hɔrɔnya kɛlɛ la an b'o ɲini aw fɛ au niveau jamanaden tɔ bɛɛ lajɛlen i kɛra politique mɔgɔ ye i kɛra diinɛ mɔgɔ i mana kɛ bɔrɔ o bɔrɔ la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka essentiel sauver fɛn min bɛ yen bi président de la transition n y'o fɔ masa an ma conseil des ministres sigi k'a wuli kumakan damadɔ bɛ yen n'a ma taa ni ka segin président yɛrɛ a b'a fɔ resserrons les rangs Maliens ye an san an k'an cɛsiri an ka n'u déçoit conseil des ministres tɛ sigi ka wuli n'a m'a fɔ a b'a fɔ ministeriya mana diya cogo o cogo ala de ye anw garisigɛ don nin wagati gɛlɛma in na an k'o ta ni ala ye an ka jamana sauver donc ne b'o kelen de ɲini Maliens fɛ ni min ɲɛna an bolo u ka dugawu k'an ye o la ni min ma ɲɛ an bolo u k'a dɔn k'an ye hadamadenw ye u k'o fɔ an ye fɔcogo la min b'a to an b'o corriger c'est comme ça que nous allons sauver le Mali ala ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ya rabi k'i fo kosɛbɛ a man ca ministre k'a to a ka ministeriya baara la k'a sɔrɔ plateau ka o man ca kosɛbɛ an ka ministrew la i sɔnni na ka na an ka wele jaabi a diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo baara min ni jamana kelen don ka a kalifa i la ala ka a ta fanga ka a d'i ma ala k'a ɲ'an bolo ala ka Mali kisi wasalam ka bɛɛ fo merci